Ajmo sutra. Ali koliko me smara što mi se nije snimio onaj deo, jebem ti sranje. Nešto mu pao na pamet da se ne snimi, brate. Ne znam, ćeš da provjeriš sad? A? Ćeš da provjeriš sad? Ma ne bre, snima sad, sad je okej, nego... Znaš koja je fora, snimao je on, postoji snimak, ali je neki unknown format. Znači, da, nema ništa onako, nikakav format nije, ne možeš da ga pokreneš. Ja ne znam kako sam to istripovao tako da snimim. Ko zna? Mislim, to mi se samo 2 puta desilo u životu. Dobro. A pustio sam da snimam 1.000.000 puta, brate, igrice. Hello, kocu. Jesi, bre. Gde smo mi sad? Onamo... Gdje treba da solvujemo ono Tamo sranje. gdje smo stali. Kako bejaša nalađeno? Ja, pa nismo prešli ovo s oni, treba da rešimo to gore. Prešli smo ono sranje što nas je smaralo, što nismo mogli da prođemo. Ali sad ovdje treba. Pa Kako beše na rođendan? Klasično blevsi. Klasično. Ajde probajte vidjeti da očistite to, da ja vidim dole da li ima nešto. treba da skačemo. Tako da vidim da li ima skakanje još ima po internetu. Ovaj je mrtav. Op, nešto te juri s onim. Gde? Pa da si ti ili koca. Gle. Nešto je ogromno juri. Opa! To je Bosić. Mislim, nije Bosić, nego Pešan. Dobro si mi rekao. Sve okrenem da te zaklobljeno. Nešto ti juri Sony, ja se vrtim ovdje ko budala, razumeš, i nema ništa oko A mene. ne znam ko je ko. Ajde, reload 100 godina. Sad će dojem tamo podelio sam. Evo, isto ono gore, to je sad... Što se deli, majke? To pasteli? Ne. Pa deli se. Moram sad da reloadujem jedan da još malo gubim, da se podelim. Op, što to bi? A taj tu je takav eksplodiran. Čekaj, opet moram da utišam igricu. What is happening? Jao, to je ono sada treba skačamo oko budaletine. Ne znam da li trebamo, ali... Postoji razlog. Ja mislim da ne, samo da uzmemo nešto, ima tamo chest. I to je to. Ali nešto te juri, ono, znaš kako, bukvalno samo prošlo ovako. Da, ima vrata ovo, viš. Gde? Pa ja ne mogu da skočim ljudi tamo, znači... Ne znam zašto si iskotrlja, to mi nije jasno. I to isto ja ne razumijem, kao kad skočim prvi put stane normalno i onda sljedeći put kad treba da skačem ovo se nešto skotrlja. Moraš samo, zato što skočiš preveliku razdaljenu, moram manje razdaljeno da skočiš. Ako skočiš preveliku razdaljenu, on se zakotrlja. To li si uspjela tamo da odeš? Nisam još. Ne, nisi se skotrljala da padneš, što se to misli? Vidiš, ja samo skočim i ono previše daleko skoči. Ne razumijem. Ajde, probaj. Mnogo je strašno, ja mrzim skakanje svakako. A da li kad bi samo pošao napred, da li bi on pao ovdje? Ne, pao bi dole. Aha. Skoči levo, tu ne, ovdje? levo je previše daleko. Ovdje misliš? Ne možeš tamo. Nego... Ovdje? Vidi ako možeš malo samo da prođeš tu ispred tebe dole, brate. Ja sam skočila tu i tamo. O, bravo. Ajde, dobro.
znaš, da budu manje razvijene. Znači, nemoj da skočiš na taj tu koji gledaš, nego probaj ovdje desno. Ovdje? U sred, tu. Ovdje mislim da će padnemo ako skoču. Ne tu, ovdje, levo. Ovdje? Tu, da. Čekaj da idem da se povučem nazad. Mnogo si skočio, viš. Dobro je. Fuck, brat. Idi tamo. Ovdje? Da. Tu, levo, da. Ovdje. Čekaj, sad moram lepo, polako pozadi da ne padnem. Dobro je. Tu gdje god da skočiš, ćeš se zakotrljati. I ja isto mislim, znaš. Samo je poenta kako da skočiš Da da se ne padneš. zakotrljaš tamo. Čekaj, nekako da padnem, da kad bi mu... Ovdje kad bi stao, na primjer. Da li bi stao ili bi se otkliznuo, šta misliš? Pa izbagovao bi, verujem. Jer ako se kotrljam, da se skotrljam, na primjer, ovdje, pa onda da on nekako tamo padne, razumiješ? Razumijem, ali mislim da neću uspjeti. Ali probaj svakako tu naprijed da skočiš. Fucking Dark Souls fazon, brat. Da, moram. Što uradi? Ovo je bilo, brate, ni sam ne znam šta sam uradio, brate. Flipovo si, imaš ono da uradiš flip. A da li ovdje može skočiti ili daleko? Ne, daleko, nemoj sad da upropastiš sve, molim te. Flipuj se tu dole naprijed. Fuck. Kako da se flipuje, kako se flipuje? Pa zaboravio sam ima drugo. Kolu A tamo. što tamo valjda? Levo, tu. Fuck. Bravo. Oh, fuck, brate. Zjebavaš mi da je zatvoreno. Ne zezaj. Lele, nemam ključ, brate. No. Ovdje mora da ima nešto, be, brate. Nema ništa. Nema ništa, kao ti kajem odmah. To ti je to. Ne. Kači nas. Ne možeš se uplati. Nema veze. Znamo da tu sad nema ništa. Da. Mora da izvalimo onaj kod onda gore. Koji treba da nabukrene. I šta je moje? A ja, tu znači ima neki ključ, brate, s koji opet mora da doskočiš dotle i onda da otvoriš vrata, brate. Obiću se. Ne, možda s druge strane ga otvoriš. I što opet makljanje su ovi čobani, brate. Get ready! Keep it up! Don't stop now! Gde su? Wow, uvijek su ovo. Ovi cloud, brate. To je to, a što ne dolaze ovdje gdje je koca? Koca, što radiš? Znam da li ovoj knjizi ima nešto. Aaaa. Ja na početku imam sigurno. Ovaj puzle po zemlji. Fuck you, brate. Ti me nisi vidio? Ne. Ako je mrtav. Koc. What? Vjerojatno su ga napadali s leđa kad su pucali ovo. Won't fit. Ma da, izašao je da je s početka. Is everyone Ništa okay? ja ovdje ne vidim. Ali ova knjiga, ja ne znam da li neko treba da čita knjigu, brate, neko da čačka gore, ne razumijem. Ali, Ma jak, nema u toj knjizi nijedan simbol gore. Morat ćemo da odemo gore pa da vidim. Nešto izvrtimo random.
Čekaj. Caka, 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 caka. Što da gledam leđa, pošto hoće da se desi s leđa da se stvorimo. Sve ti jebem, mene me gađava. Imam 151 metar sa strane. Ja, ovdje su dolazili, to se sjeću. Da, to je bilo onda kad je išao onaj boss. No ja se ne sjećam gdje smo mi uopšte. Ovo je onaj side dungeon, brate, što smo se vratili nazad. Da, kad smo se vratili nazad, kad smo otkrili celu mapu i onda se vratismo nazad zbog Pa da, nego side kao, dungeon. gdje je sad ono što treba da otvorimo? A, tamo na kraju sad. Na kraju će se popnemo gore. Cover me! Možda se deliš, bačko. Big and ugly! Coming our way! Reloading. Nema ništa, no. Ima rupa. A ako padnemo unutra, Ti kreneš od početka. Pa ja. Ovaj te tera, brate, da ceniš svaki postupak, brate. I sad, odavde se vide ovi neki znakovi. Tako da ja ne znam po koju logiku se ovo radi. brate. A, brate, mi smo išli sve ovo vreme, mogli smo samo ovdje da se popnemo Da. po shortcut. To... Pa dobro, malo još dozvemo XP-ve. Da. Short put. ovdje ima previše kombinacija da bi se isprobavalo. Pa ja ne znam, brate, ima kao 4 znaka da treba da poklopiš na koji spada. Pa da, ali previše. Ajde, pričate ili vas dvoje se koordinišete ili vidite jedan drugima. Ova sranja. Šta?
ove simbole ređite. Ali po kom redosledu? Ja ne znam po koji redosled na krug I treba mogu da 4, a ređem, ne ne 3. razumijem. Pa nebitno, krenite odavde, imaš ovdje 3 i onda imaš ovdje s druge strane još 2 i tako dalje. Ma nema Da ništa vidim. toga, ja mislim da nije to. Ili ovdje dole ima 4. Da, tu dole ima 4. Hoćete to? Ajde Son. Ajde. Vidiš? Pa vidiš kod mene. Šta radiš? Prvo to. I ovo. To sam radio. Ne, nego ovo gore valjda. A misliš ovo Od gore je ozgo. glavno? To li misliš da je glavno stoje? U vrhu ti je glavno. To je ovaj znak. Onda... Ovaj trugo. I onda imaš ovog jelena. I ovo ovdje... Ja to uopšte ne vidim tako. Ovo ko? Ne nego kao jelen. Ne funkcioniše ovaj. Dobro. Ajde googlam. Jel moramo da googlamo? Ma ja ne vidim logiku, to je fora. A, ovdje Znači, ima svačega. Koja je logika, Da se brate, ovdje vraćam. imaš kao nešto... 4 stvari, 4 znaka, a ovamo ima 2, a ovamo ima 1, ne razumijem. Ma sigurno A je ima 4 pisalo. kombinacije. Možda je pisalo na početku u onoj knjizi, ako se sjećate, baš na početku. Pa da ti kažem, tu je malo znakovi šta koji znači. To je pisalo u knjigu. Pa to. Ali, na primjer, ne možeš da poneseš knjigu. To da može bilo Pa bi moraš cool. da se vratiš. Teleporti se. Dobro, ona knjiga dole je bitna. Bitna je knjiga. Ova što si gledao. Evo, 4 blankets, pa jeste ovo što sam rekao. Ono još je prošli put. Znači, simbol u onoj knjizi dole, pa nađeš ćebiće koji imaju taj simbol na sebi i tu boju i onda te ove... To su ti simbole znakovi. Treba da staviš dole. Da, da. Aha. Hajde pričajte mi, pošto ja sam na ovoj. Ne znam, čekaj da vidim koji je simbol. Ovo je crno nešto, neki... Dobro, simetrično nešto gore dole. Čekaj da vidim da li imam, da li ima tih blanketa, što nije u Gejmingom. Trebalo bi da je ovo, da. Ovo ovdje ispred kog stojim sada. Ovaj. Son. Aha, taj znak, čekaj. Sad, to je jedan. Evo ga ovdje drugi. Preko puta. Preko puta, znači to je ovaj krug. Da. Ovo ovdje. Znači to je onda ovo. I zadnje. Čekaj da vidim gdje je. Ovo je zeleno, plavo. Možda je gore? Možda je, ne, nije gore sigurno, nego možda je to simbol. Četvrti. Znaš kako izgleda? Kao... Mislim, u stvari, dođi dole, ali da otvoriš knjigu. Na početku imaš ovo, viš? Sad je pitanje da li je to prvi ili posljednji simbol, to je samo pitanje. Taj simbol ne postoji. Ovaj simbol ga nema ovdje, brate. Taj što je prvi tako što stoji. Aj, liste stranice. Daj. Nema na drugim stranicama, samo to prvo ti je kao... Gledaš ove blankete. Ne znam, nema ovaj oblik od prvu stranicu, nema ga ovdje.
vidiš, traži nam kao 4 simbola, ali ovdje ne vidim 4 ovdje. Ma možda gore. Da ne... Pa ili je gore ili je ispod. Aj pogledaj tu, ja ću vamo dole. Kako se popnem gore sad? Imaš ona vrata iza. A? Tamo. Idi, tu. Sad levo. I tu gore, tu nastavi prvo. Zaboravili smo da je ovdje gore. Smetno sam s ovom putu. Evo ga ovdje, krug s oni sa leve strane imaš 2 crte koje idu... Kao vodolija neka, šta? Tako na primjer izgleda. Ovako. Ovo ti ne znam. Evo ga. Kako? Eto. Bravo. Bravo, Google. Pa nema neku logiku kad pogledaš ovo kao, što znači da treba se čita. Da, znači treba se... Ima logiku, nego rekao sam ti da su ovi ćebići ova sranja, ali mislim, koliko smo znali da treba gledamo knjigu dole. Ima tamo neki item da znate. Ovdje je zaključeno. O nama pravo ima item, ovamo gdje smo prvo pogledali, ovdje. Samo ne znam šta je. Hop. Fuck. Šta si vidio? Fuck. Upati nešto. Materina gori. Gdje je? Pa izađe iz njega ovo govno. Opet mu uvatio, bište. Čekaj me. Pa zar ga nismo ubili sad, šta je ovo? Ne, nismo. To je fora što iz njega izađe nešto, neko sranje maletko koje treba iz tepa. Ova krabica koja onda zauzme neko drugo. Ja nemam više municije, znači moram pređem prije nešto. Čim ovo umre, odmah pucajte to sranje maletko. Šta umre? Čim umre, ovo je sve što tepa. Više izašlo, evo. Ne mogu. Nema municije. Ubio sam. Nice. New quest item, Colket's Razor. New mutator overdrive. Neki spor, gledajte, ne znam šta je ovo. Jebate, baš nema municije. Ja samo na pištoljima stao. Dobro, ima. Ćemo da se vrati. Ajde da se sarestujemo. Sedna smo u vodu. Ništa da pazimo na ove knjižice i ove stvari. Blood Tin Ring. Da vidimo šta znači taj prsten, da li treba se menja za nešto ili ne. Šta radi? Gain 2 health regeneration per second when of a bleeding entity, ne razumijem. Nešto ako bleede od protivnici, mi će dobijemo health regeneration, a? Ako daješ nekome bleed efekat, ti dobiješ 2 health regeneration. Šta beše relik? Glupo pitanje, pretpostavljam. Šta je relik? Ovo je Dragon Heart. Ovo ovdje. Aha. A ja ne radim bleeding, tako da... Da. Što sad treba skočimo ovo dalje da se slomimo dole, a? Da li su ovo ona vrata dole, jesu sigurno? Preko kojih skačeš? Koja vrata? A ispod nas dole, da li su ovo... Ja ne vidim vrata. Da li ova vrata idu do ovdje, brate? Ona što je Sony skakao do njih. Da nemamo ključ svakako.
Da, ali kako se volimo dovesti ono. Pazi, možda smo dobili, ispao nam je Colquitt's Razor. This device comes from the pen homeland across the dark sea, according to the legend, Colquitt always carried it. Evo, ovdje Though it is nema unclear ničega. why they call it a razor, for it bears no blade at all. Ne znam, zašto služi taj Ovdje ne item. može se otvori. Znači da mi moramo da izađemo s ove strane, kroz ona vrata iz. Da li stvarno treba skočiti ono, ne znam. Nešto mi to sumnja. Malo visoko ovo da bi se skakao. I da hoćeš ne možeš. Možda sad možeš da otvorimo ona vrata da... Jel ti tražilo da možeš da klikneš na item neki? Da. Šta Kao ti- ključ da imam, iskoristim ili tako nešto. Ali pogledaj sad u inventoriju, mislim, ne izgleda kao ključ, on se ne piše da je ključ. Ali Ovaj šta je misliš razor. da- Šta, nije bilo samo ovako. Ne, bila je kockica kao da nešto treba da otvorim, da ubacim. Ja, ubit ću se. Razor. Aha. Uf. Pa pazi, jedino ovo mi nekako pada na pamet da služi da se otvore ta vrata. Da probaš? Mislim da Ajde. probamo, ali... Ali ja ne mogu da skačem. O, Šta je da li mogu da pogodim? Top off! begi, begi. Ja sam da vidim da li ovo kad mašem dilu nema, jer to je jedan koga mi dilu. Spanjeno ovdje. Dilu. Cover me! Ništa sad, da se setimo kako ja beše skakao. Op, op. Gde? Evo ga. Šta bre rezist? Jao, za malo. Ću rezist, nema rezist. Za malo da preskočim do kraja. Hoćeš ti lav pa ja? Ne, A? ne. Levo skočiš. Pa naprijed. Ali kao ne skoči odmah. Ne, zašto se zakotrljebe, brate be. Ne, mogo si da se zakotrlješ, nego je treba. Pa opet isto, i ja isto. Pala sam sam. Ja sam skoro do kraja sam došao, nego jevi ga, nisam skočio. I hate this. Jebika. Evo vidi da nam je checkpoint. Trebali smo malo da se checkpointujemo. Ništa, ajmo samo Here we ovako. go! Don't stop now! Light 'em up! Top off! Isto eksterminatori.
Dobro bre, dečko, stani je. Dobro be, dečkove. A stvarno, video sam kao nastavljaš se kao trljaš i onda krećeš da skačeš i dalje. Pas. Jebote, brate. Šta ti je jebote? A čekaj, vi ne možete se spawnujete dok sam ja živ, a? Da, probaj da preskočiš se lagano. Lagan. Ali mnogo loše skače. Kao da skače još jednom u vazduhu. Da levitira. Mamo moja. Probajte. Neće se uhvative, to me smara, brate. Ne, ali mnogo skočiš. Assassin's Creed. Kad bih hteo da se uhvatio na koji bar na ivicu, to bi bilo mnogo dobro. Da, onda bi igrali Assassin's Creed, što kaže Alex. A opet nismo uzeli checkpoint. Ili... Pa isto. Ovdje nam je možda i bliže. I ovako 10.000 pošto. Shit, they see us. Give them all you've got. Moramo da interaktujemo sa ovim sranjem da postane priča. Give them all you've got. Nah, I've got enough of that. Watch my back. Level up! Okay, I think we're good. For now. Znaš sve? A? Moraš da inspektuješ ovaj razor da bi te pretvorio u ključ. O, gdje se stvorio boss? Tamo se stvorio, brate, na ovo. Na koje? Pa gdje ga možda hoda po vazduhu? Kapiram da nije bio namenjen. Aaaa! Ne, eksplodirao mi je! O, meni je skakanje uvijek bilo stresno, ja ne mogu. Slušaj me, Sonja. Cheat in inventory. Da, evo, otišao sam na ovo. Klik na kolkec razor Dobro. i pogledaj no ovdje gdje je kugla. I dobit ćeš interakt opciju. Da ga otvoriš u ključu. Ja ne vidim nikakvu interakciju. Čekaj. Jel samo tako da gledamo, šta? A okreneš ga u položaj, znači da vidiš ovu kuglu. Vidimo baš kuglu. ispred tebe. Baš ispred vas i onda se pojavi kad držiš miša na toj kugli levi klik. Mislim, strelicu pojavi ti se E kao da stisneš da interakt. Mislim da ti to već uradio pa onda svi to vidimo. Pa Nema, ne znam, ako vam je otvoren onda... A kako znamo da nema ništa, kad stavim tako, onda nema ništa, onako, ništa se ne Dobro bre, dešava. dečko bre, ej bre, o bože. Šta pao si? Da. Ajde son. Ako ti piše kolke, kako se već zove, key, onda si ga otvorio. Mislim, otvorio. Da, otvoren. Da, ti si ga znači otvorio. To. I sad će se kotrlja ko idiot. Jebi ga sve. To se već desilo. I šta sad?
A gledaj kao stojim. A, izbogao se. A zašto ne možda se... Odmah umre, brate. Nije čak ni pokušao da stane na ovo, kad sam skočio. You're dead. I can't do this anymore. Ja ću da padnem ovdje. Probaj da skočiš. Neću, ne mogu. Ne možeš, ne da ti je, da. Toliko sam očajna. Ja ne znam da li treba... Ne moraš da skačeš, samo sačekaj ako padnemo nas dvojica, skoči ti i samo da resetu. Watch it! Here they come! Svakako nam je bar do jaja što skupljamo XP sve. Dođemo do L30. Bukvalno. I dalje ćemo da skačemo, forever. Napišu članak o nam onako kao... Medic level 6, bre. Player došao do 30. levela, skačući samo na jedno isto mjesto i to je to. Da. Nećete verovati, foto video. Foto video. Foto vidio, da. Ko onaj što je iz levela u vovu, samo herbalizam. A. Opet se stvori dole, brate. Dobro, nije boss. Nije, ali kako se stvore dole, to mi nije jasno. Tako je. Gdje mi je ona opcija? A? Što se desilo? Skotaljala si se 2 puta i otišla si tamo. Znači, kroz vazduh si otišla tamo. A šta ako zapravo nije vazduh, nego mi ne vidimo, možda je nevidljiva neka... Masa magma. Magma. Ne! Bio sam previše... lako. Pa daj! Kako se skotrlja na koji da padneš, bukvalno tako izgleda. A još se ukoči igrica, jesi vidio? Zašto ne mogu ovako da skačem uvek? To mi nije jasno. Zato što je kao daleko, pa kao padneš i onda se odkotrljaš. Da. Ma daj onda to da radimo ovdje malo. Pa... Ne! Za malo je jebi. Ali sranje što su ovo koje glavi, brate, ozbiljno. Ne, ovaj deo je baš shit. Hoćemo refund. Malčice samo se desi da si onako sa strane, on se zaglavi i toj ti je toj kao ugasio si ga. Here they come! Give them all you got! Keep shooting! Kako je umro, ne? Ljudi, ja sam hodala po vazduhu. Zajeba ga kocu. Zajeba ga kocu. Sorry. Ali Zbog je možda. bukvalno se zakotrlja po vazduhu. Čekaj, ja ću da budem hero. Ne može tu. Tu i ne može niko. Tu i da skačeš, ja mislim da nema šanse. Ali uvijek se ukoči, Nema si ono. vidio opet? Kao ono što si prvi put skočio. Jao, trebaš Malo jesi prije sam 7. Malo prije sam ja tako iskakao, ali
posljednji onaj skok sam se iskotrljao previše. Pa sam pa... Dobro je da nema penalty zbog ovolikog umiranja. Da ti se smanjuje health u Dark Souls. Jel to postoji u Dark Souls? Da, smanjuje ti si health, bukvalno dođe ti health da imaš 14 health i to je kao... Teo mora kažeš od početka i... Ne. Može neki mod? Tipa Nije. heroic, nešto Nije, teško. tako je. Nije, samo gubiš. Maksimum health gubi. Nije to kao health, nego kao gubiš... Kako biš... Pretvaraš se, brat, u mumiju, bukvalno. Gubiš deo duše, jedno nešto. No room for that. Pa gde su, kako iza nas? No, izlazili iz zidu. Pa mi se zagrelo mašina. Gle si puze. Ja sam nek izrešiti, ne? Užas. Mrzim ovo. Ajmo se on. Gdje sam bio skakao ja, ovdje, a? A nisam mrtav pa ne mogu te Da, gledam, jesi, pa si onda si se kotrljao tamo. Ali... Tu, pa Ja si se mislim da kotrljao si u tamo. sredini pa si onda... Pa Da, kotrljao desno, si se. odlučiš. I ja. Jump for joy. Zamislim si sad poginuo. I sad mi kaži da je to, a? Jest. A čekaj kako, kad ne piše ništa. Kako vidiš? A, ne piše ništa, ali ti ponudi da ubaciš ovaj... što sada treba prođemo ovamo sam? Prođi, molim te, prođi. Čekaj, ajde. Probat ću ja da skočim. Ajde, evo, čekaj. Samo da Probao je. nisam... Da me nije zajebao. Sad više da imam prostorija s neke mumije. Prođi. Pa uzmi samo, dobit ćemo mi to. Sad će ti stanu mumije. Ring of Uzmi to, Diversion. uzmi Čekaj, vidim to. samo šta je Ring of Diversion. Možda je dobra stvar. Ja ne mogu da vidim. Increases the relative window while evading and sliding. Ne. Aha. Joooo, sve kad me ne padne neka životinja. A I ništa to je nema to. više ovdje. I šta? Ništa. Nije bilo potrebe za ovim. Ne znam šta se čuje ovo, ali... Čuje se kao neki frižider da radi u redu. Ali nije to čuje, mislim bar se meni čuje po zvuku. Pucaj u njih, pucaj u mumije. Ništa. Gledaj gore što ima, ima nešto gore. Ma nešto se čuje. Brod. Šta je to? Šta je to? Pokazuj mi nešto gore. Šta? To su ti neki pan rituali, brate, da idu u Afterlife. Ali pokaza mi nešto gore. Možda majke moja. da pucaš u... Vidite? Šta? Pa ne vidimo, nije. Ajde, pa pucaj. Pucaj ako vidiš, pa ludo reći. Ali samo da imamo šta to treba da pucam. Pa to što si A vidio. možda u lance. Jelac. A ovdje, gdje se drže. A šta ti pokaže? Kao ono kad treba da pritisneš brad. A. Tačkica ono. A šta imaš u inventori? Ali možda ti je na podu. Aha. Mislim na podu, na ovim sarkofazima i ovim sranjama. Ne, gore. Ali Dobro. unutra. Da, ima gore kao unutra A, znači ti treba nađeš način da spustiš to do... Da. Pa gledaj po sobi šta ima.
Pucaju ove kristale. Da, te kristale u stvari. Ja mislim da je to svetlo. Kao torč, samo neki njihov fazon. A ovo ovdje... Kad ga pogodim, ništa se ne desi. Veslo. Ako gledaš gore gdje su lanci zakačeni skroz gore. Ja ne mogu ni da podignem toliko nišana uopšte. Jel ima nešto s polja na ulazu? A šta imaš u inventoriju? Ima neki item. Imaš item neki, ali ne znam šta beše ono što imam. To. Flashlight. Probaj s tim nešto, možda se nešto pojavi. Odakle znam. Osvetli. Osvetli mi put. A šta ne možemo to da koristimo? Ne. Izgleda da ga sampam. Kad je mnogo Na baš. lopu pališ. Ne, na lopu. Vidi okolo s lampom. Okolo u sobi, da li vidiš nešto s Kako lampom? se beše zoomira, brate, ovdje? Na skop. X valjda ili C ili tako nešto. Nije. Čekaj sas. A ne mogu sad da vidim uopšte se. Ajde Imaš nešto ako pogledaj imaš skop kao da oko možda zoomiš. svuda sa taj flashlight. Vidi s polja na ulazu možda ima nešto. Nemoj da To padneš. je bio taj chest. Ajde, Nema idi ništa, unutra. koliko vidim. Ja ću da dobijem sea sickness. Motion sickness od toga. A, šta? Ništa. A ovi će Odcepam. bići. Eto ga, taj će biti. Taj. To nam Da, treba. to smo mi dobili kao. Pucaj ga. Pucaj mu u glavu. Pucaj u njegov torč. I ništa. Ništa. Čep. Ne razumijem kako se, da li treba kroz ove neke... Stvarno ne kapiram biti. Ovdje ima stvari, brate. Lanci nisu funkcionisali. Samo se nadam da nije neki bug. In the roof, hanging from a wooden boat, is the skeleton of Colket and the lodestone crown. To reach it, check the wall next to the first coffin. Koji je first coffin? Šta da uradi? Šta radiš? Znači kad uđeš u sobu levo, I šta s tim? illusionary wall that leads to the stairs. Ha? Ja ti Evo kažem ga. sve kad uđeš, brate, blizu. Evo ga. Ja, jel možemo da budemo pažljivi da ne googlamo više? A očigledno ne može. O, brate, jebote ono kao nema ništa u sobu i kao treba prođeš kroz zid.
Sad će da se digne taj skeleton. Ooh, not bad. Opa, helmet. I ništa, to je to. Sad možeš mirno da umreš. Čekaj da vidimo. Šta radi taj helmet? This crown has worn by King Colkit himself is good. Daje ti Smanjuje resistance. armor, smanjuje weight, to jest manje weight Daje ti resistance na ovo, šta je to? na smrt. Poison. Daje resistance na Rot. poison, da. To i znači da imamo poisonous. Imamo još jednu stvar da nađemo. Aj samo umri da se sponem. A kako sad da siđem ja odavde? Pa skoči Padni u dole. smrt. Ti se polomio. A ne. Znači ovo je Dobro, bilo... ovo je prvi dungeon pa ćemo da znamo u budući da mora sve da gledamo. Skoči dole, slobodno. Čim da li možda su... Ama umri da bismo mi... A, viš da ima da se penje. Kako? Samo što on kad odluči tad. Nekad odlučujemo kad se penješ na veću većinu. Jebem ti sranje. E sad imamo li kod nas ovo sranje ili ne? Imaš sve. Ovdje treba da razbijamo potove. Da otkrijemo secret. Kotlove. Ne Potove? kotlove, nego potove. Ne zajebam se. Da otkrijemo secret passage koji je vjerovatno ovo ovdje. Kakav Da. pot? Ovo? Ja tu izlomi neke zebanci. Pa evo ga. Jesi, evo ga put ovdje. Aaaa. Pa kad si slomio što nisi rekao? Što sam mislio da je rupa kroz koju možeš propadneš I ili ovdje izgledaš kao budala. negdje se nalazi kovčeg gdje ima armor set. Aha. Pa ja sam tu polomio. Evo ga dole nešto. Svetli. Pa sam izlomio ovo i bio sam u fazonu ja ovdje ako propadnem samo neće Ovo znam su ko ona budala. vrata, ovo su ona vrata. Vidiš, još nam treba isto za ovo. A to je kapiramo ovo ovdje dole, a? Vidi kako idiotski pada. Ovdje ne može se siđe. Hoćete da dođete, ovdje ima nečega. Ima gore merdevina. Popne se da vidiš, možda padneš s ove strane. Da uzmemo ovaj ključ, ovo dole ključ. Pop. Ovdje smo bili? Jeste, ovdje smo bili. Ovo su ona vrata koju smo Da, našli. gle stvarno vidjeti. Shortcut, jel? Da. Jel mogu da se otvori? Da, pa evo otvorili smo ih ovdje. To su ona vrata što nismo mogli da otvorimo. Da. Znači dobro, otvorili smo shortcut. Kako beše se Sad treba ovdje, vidiš, i ovdje nam treba neki item. Ne treba možda ovdje negdje da se ide sa strane. Možda da se poveća nivo vode. Što vidiš ovdje desno, tu gdje si sad bio, tu imaš dole prolaz, ali ne može ni da se sprotrljaš kroz njega. A da se čučne. Evo. Došli. Kako se čuči? Kako se čuči? Na auto. Na alt. Eto, prođi samo uzmi item, to je ovo. Možeš i da slajdeš, zatrči se pa alt i slajdeš. Supply room key. To je to, ne? Ništa, vraćam se gore. I evo ga ovdje set. Ali ajde dođi otvoriti. Ma slobodno bre uzem.
Šta radi, kruna? Kruna je kao dobra za ne rot ili šta već. I to je to. I šta? Ništa. Nema sad to da kupuju. Treba da nađemo neki kofen. Ovde? Neki red videlu s kofen. Baš ovde ili šta? Evo, vidite se. Ne. Gdje je kod? Gdje gore? Oh my god. Kako se popeo tu? Samo na space. I evo, došli smo, ja mislim, ovdje je puzzle ponovo. A, fuckić. I na kraju puzzle ja mislim da izađemo tamo gdje smo gledali od ozgo, samo. Aha. Sad mora se... Au, brate, ne daš stružu u uglu, ovdje. Dobro. Joj, sasvitska. Vidim kako radi. Zajebano je baš, brate, znaš koliko... Baš blizu prolazi jedno od drugo. A, to i ja sad vidim. Ne! A to je fora što se ne vidi. Ajde, cepaj. Potrljaj se, trči. Pazi levo, desno. Fuck! Da, spokojno. To bi možda mogla ti da uradiš zato što imaš tako i taj 2 života. Pa da li ga usporimo? Da, nego da čim ti se to desi odmah da se zatrčiš ono koji da krećeš da preskačeš sve živo. Jer vidiš, meni kosu čim pipne odmah umiram. Umirem, majko. Kakva brutalna igrica. Nije bio keco ovoliko brutalan. Nije. Souls like be. Lepo si piša tamo. Tamo nego da kupiš igricu. Da, mnogo je blizu, brate. Ne, mora da se ide s desne strane da se pogodi. A ima li negdje gdje se zaustavlja, da si siguran, ili ne? Lavi još Pa se ukreće. moraš da ideš baš konstantno da ideš baš. Ali da kreneš za desnim ovim kad se povuče, pa da prođeš levo. Aj sad nastavi samo da trčiš naprijed. I tako da skačeš. I da izbjegavaš što je što ispred. Cepaj! A ne, ti si kako si dead. Ne, Pa je ustana. musto. Pa izbagova. Izbagovalo je. No, opet. Gdje stojim tamo? Gdje mi secka mi Kađi dalje? levo. Ajde to, možda to. Daj. Fuck! Daj. Fuck! Bravo. Jebem ti sranje. Kakav si hero. Hero, kakav hero, brate. Ono, svaka dlaka mi se podigla na tela. To je poenta. Very nice. Šta je ovo? Ovo je head dress. Svašta si Ceo dobio, set. A svašta. ceo set. Bright stone. When throne explodes, dealing... Bre, ovo je neki... zajeban shit, brate. Ajde sad nazad. Kakav je Ajde, taj daj. set, samo da vidim što radi. Znači povećava armor, ima water resistance. Aha. Armor, water resistance. Pa Ovo za bolje. mene valjda. Vidiš weight koliko ti? Da, Ili da. nije? Ne znam, moram da vidim kako mi. Weight je veći nego na ovaj moj. Ovaj moj je imao 18, a ovaj će bude Pa 22. nema veze, što? Pa ja mislim da je ovaj bolji, brate. Samo moraš da ideš. A? Hoćemo im, ja se spawnujemo da vidimo sad. Ajde, sad ću. Čekaj samo da ih poisključujem. Gledam gdje stoji. Da, ti si zabagovano skroz. Znači,
sad mora se vratim. Evo ti gledaj. Vidiš? Aha. Još stojim i živa sam. Da. Sa nama umislim. Viš, ovdje ima dosta, brate, ovih jednostavnih. Ko zna što smo mi sve promašili do sad? Pa mislim, ovo je onaj, u stvari više spojeni dungeon malo pre, ali njega sam ja prošao i ništa drugo nije bilo sa njega. Sad nije još ti radi torč. Što zapravo nije ni dungeon, nego ti prođeš uslov da nastaviš dalje da igraš. Ovo je side dungeon, pa. Tu ste mi živi i zdravi. Da. Ja sad ne znam kakav je taj set. Manje armor daje nego moj. Ovaj daje fire resistance. Nije to za mene, to je za nekog od vas. Pa za mene ima više armor, mi daje sigurno. Sad da li je nešto ovako daje. A šta je s ovim kocom? Nisi pročitao? S čim? Kako da dođemo? A ne, to je Sonja je došao tamo. Znači mi smo završili ovaj dungeon. Okay. Da. Ubre što ste opasni. Šta radi ovi diversion? Increases invulnerability, window, wildly, evading and sliding. Pa nije to baš. Znači, increase bleed resistance, increases fire resistance. Sada imam 12 resistance na bleed i 2 resistance na corrosive i 14,9 resistance na blades. A baš me zanima kakve su brojke. 12, 1, 4, 1, 4, 3, 11. Da, ovo mnogo smanjuje fire resistance i electricity. A dosta povećava bleed resistance. I blight. I da. Šta je to? I malo corrosive. I sad ne znam što je bolje, vrate, da nosim. Pa to zavisi gdje se nalazi. Da, čuvaš i to je to. Ništa, si furam ja moje staro odelo, pa ako zatreba ovo ću koristiti. Sad možemo da se vratimo ovdje gdje smo bili stali da nastavimo dalje. Se vratimo kući. A zašto ne pokazuje kao u prvi Remnant da ti je gotov dungeon? Kako misliš? Pa nema ono da piše kao da je complete u fazonu, da se završio. Ne sjećam se toga napisao. Pa ja mislim da beš... Pobediš bossa pa ti izađe da si dobio item, ali... Ma ja mislim da beše pisalo da malo moje. I onda tamo gdje si završio, obično tamo imaš da izađeš. A pa ne, vidiš, kad uđeš na mapu ti piše export. Imaš oznaku da ti export. Gdje da idemo? Ne znam kako se zvaš ono čudo. To je ovaj Jiša. The Farwood, tamo li treba da idemo? Moguće. Stoji mi tamo uzvišnik, mislim. Pa tamo vjerovatno. Evo to. Se spawnujemo ispred dungeona. Matitut stew. Bukvalno su se spawnovali ispred dungeona. Da, nije to. Ali da, pa to je, nismo bili sve crveno oko nas. Da, ovdje se nismo šetali.
nismo. Stoji sve crveno. Viš, nije otkrivena mapa, bred. Nešto. Sjećaš se da smo mi, vratili smo se unazad da dođemo do... Da, i bili smo kod onog lika što svira. Gdje je taj lik sad? To je na drugoj strani. Pa ne znam zašto ova mapa kad ideš na M nije otvorena. Ma nismo mi bili ovdje, ali mislim da smo možda nešto promašili. Što se dešava? Koca se tako. Šta ćemo? Idemo tu ili idemo nazad negdje? Pa ne znam, viš kad... Pa ne znam, ja ne mogu da vidim ništa, to samo ti možeš da vidiš kada si hostao game. Pa da li kad odem na M... Gdje se mi nalazimo sada? Znači mi treba da idemo... Travel through the far woods to the widow's court. Znači ovo je far woods, treba da idemo sad ovdje kroz šumu. A ovaj znak što stoji iznad vrata ti znači explored, znači to smo završili kao. Da. Koja vrata? Pa ovo ovdje što stoji, ova vrata na mapu stoji onaj kockica, to je znači explored. Znači mi treba da idemo sad ovdje kroz ovu šumu. Kako sad drugačije izgledaju ovi mali brati što su kutali. Beži go. Da pucaš kocu. Prošlo pored tebe ova vatnica. What? Ovo što stoji pred nas kao eksplodirao, šta je? Mislim da je jednostavno, nismo... Nemoj da ubijaš te jelene. Zatrči se, brate, i ubijem. Ne, ubijete šta, kurac. Plašem, izbotir. Nema bre da ubijaš te jelene, bre. Što izgleda ovdje kod je... Pa da, infektovana šuma. Kao da gorim. Kako si ga uočio je, odnosno uočila. Šta je to? Jež. To su mala ona čuda što se kotrljaju. Možeš da dobiješ, ne znam da li ovdje je bilo u prvom delu si mogla da je... Samo više. Gore neki skrep. Apa! Što ti materijalno? A lomiš im kuću? Sve je njihovo kuću. Ima li gore nešto? Ja uzeo sam je aran je bio. Evo je ona brate. Feri brate. Pričaj s njom se. Šta? Sad ću doći. Koja? Ona leptirica ovdje, hobeš.
Nije to tada koje misliš, priđi samo drvetu tu u sredini. A čekaj, hoćete prvo ovdje da checkpointujemo, pa onda ili... Prišla je Alex, već si priča. Real pretty. Yeah, I don't trust this place. Ajde, to ćete da radimo checkpoint pa će pričamo s njom. Neko mora da ide da je klikne. Pa će kliknemo, a ja snimim uvedu. Da je ovo, ima i vrat ovdje pored. Nego ne znam kako da je priđemo uopšte. Mene mi stoji oblak na njoj. Okej. Imamo ovdje vrata desno posle. Umre We got Fenix ga. company! Umre Fenix. Umre. Light 'em up! What summons me from my ethereal wanderings? Muzar. What kind of beast is this? Paxel tech. I can share my wanderings with you. Pričaš tako, First, klikćeš jer I mi to seek ne the vidim. knowing, the truth of nature held within your ark. You want to answer? So I will ask. Answer these questions true, sweet Ano, beast, odgovaraš na riddles. so that your ark may be known and your eye may open. And do choose wisely. Answer from your heart. Odgovara i srce su. I'll try this. A kako da go A nateram da runaway opet cart ponovi? races down the track toward 5 miners. You and a stranger are on a footbridge above, witnessing this. The stranger, who happens to be very large, leans over the rail to get a better look. You could save the lives of the 5 miners by shoving him onto the track below, stopping the cart with his bulk. Do you push the stranger, or risk the death of the 5 miners? Kaži šta... Push the stranger. Imaš dve opcije, mi to ne vidimo. Ili ja ne znam kako da vidim uopšte to. Kako da vidim? Nikako. Pa onda moraš da pričaš šta imaš opcije i da nam govoriš šta ćeš da A pričaš. čuli ste što priča? Da. Da idem na push the stranger. Ne znam radi kako je. Oh, what fun this is! It has been prophesied that your son would someday bring about a great calamity. Because of this prophecy, a warlord tried to kill him when he was just an infant. Now that your son is grown, he believes the prophecy to be true. He courageously plans to give himself up to the warlord to save the world from the foretold calamity. Do you allow your son to sacrifice himself? Or stop him in order to save his life? Save my son from himself. Let my son determine his own fate. Ja mislim da to je treba da kažem, a? A živri su. Well done. You lead a small clan of warriors fleeing from the enemy. One of your warriors steps into a trap. He is immobilized and badly injured, and a crystal flare soars into the sky. The enemy descends upon you. The warrior cannot be saved. He begs you not to leave him to the enemy's torture. He begs you to slay him yourself. Do you slay the warrior, or leave him to whatever fate may hold? Šta si kliknuo? Slay him. Your vessel sinks at sea, and there is only one skiff. It cannot hold every soul aboard, and now sits dangerously low in the water. The sea becomes rough, and the skiff begins to fill. If nothing is done, it will sink before rescue arrives, and everyone on board will drown. There are a few injured souls who may not survive until rescue reaches you anyway. If you let them drown, the rest of you will likely survive. Do you throw the injured souls overboard, or risk letting the skiff sink? Vrate mi ali kakvi su vija pitanja. Grey ones. Da idem na ovo throw the injured overboard. Kako Šta misliš kod?
Šta znam, ne sjećam se nije šta sam odgovorio. I see. Šta si kliknuo? You and 4 of your kin Da, cross i a prebacio. mountain range to return to your homeland. Unknowingly, you set camp on another clan's sacred burial ground. In recompense, the clan requires you to leave your eldest with them for 2 years. No harm will come to them, but you may have no contact during that time. If you agree, you and the rest of your kin may leave freely. If you refuse, your family must face a trial by combat. Do you leave your eldest to the unknown, or risk death in battle? Uš, mamo moja. Teški priče. Šta misliš kod... Ne znam, brate. Oh, what fun this is! You have chosen your path, sweet beast. Your will is strong. The fire of the Ravager's eye glows within you. Bloodstream, new treat. Wow. Ja sam od nje bio dobio oružje. Aha. In the arc of every being, there are 2 eyes. We may see out of either, Šta radi but Bloodstream? most Increases favor grey one health over the other. regeneration. The Ravager's eye is dynamic, driven, and endlessly hungry. Yet for all its power, its vision is clouded. The eye of the Ravager rarely sees beyond its own satiation. Like an animal chasing its tail, it knows no rest. The doe's eye sees only what is before it. The gift of the doe is subtle, easily missed. It is a most mysterious presence inside oneself, conferring power without force, just as the doe itself cannot be sought, nor tracked, nor hunted. By answering true, sweet beast, you give me a wink, and now the gifts of your dominant eye will be open to you. Would you care to hear a tale? It is about those who see as you do. I will tell you the tale of Belgov, who also saw with the Ravager's eye. Belgov lived in the era before the root first bedeviled the pan and nipped at their hairy hooves. Belgov was Ringmaster of Flint, a village beyond the hill. One day, when Belgov was traveling far afield, Flint was raided by bandits. They laid waste to every soul, old and young. Belgov returned to find everyone he cared for watering the soil with their blood. Well, Belgov tapped his store of spirit, filling Growler and Jeroboam by the gaggle, and he hoofed himself to my grove. Where lies the bandit's lair? He demanded. His eye was open, and I had no reason to deceive him. At my direction, Belgov tintinabulated to their den. There, he smashed a jug on his horns and struck Flint with steel, and Belgov was reborn as a flaming figure of vengeance. He charged into the bandit's lair, hoof over hand, and in his enemy's bosom, the remaining stock of spirit took spark with explosive result. Some consider this a waste of life. For could not Belgov have traveled elsewhere and rebuilt what he had lost? But I'll tell you this. Flynn's sister village stood free from bandit attacks for many years after that day. Belgov's blaze of glory saved it. He died with the Ravager's eye open and no mercy in his heart. Terrible waste to drink, though. Before we go any further, I must ask,
I sense you carrying something. Something that Da. belonged to my sister. Ako je daš prsten, ona će ti da pištolj. That ring. A koji je taj Why prsten? do you have it? Ne mogu se ti. Sve ću ti kažem. Da znam da li se isplati, vrati, ili ne. Ja mislim da je možda ovaj balans, ali nisam siguran. Pa da mu dam li što radim. Pazi, taj štoljpi je, ako se sjećaš iz prvog dela, iz močvare što dobiješ one štoljpi što puca one buve, pa se vraćaju da te healuju. Ja mislim, nije taj, ali mi na taj It is my sister's ring. This Isto can pucaš only neke mean one buvice. thing. Aha. You killed her. Uff. I'm sorry, I didn't know. The mortal misunderstands. What you destroyed was not my sister, not as I knew her. The root had consumed her. She suffered in that form. You have freed her on behalf of all of my sisters. Alright, baby. Thank Here's you. a phone and a ring light. Keep her ring Get to work. and treasure it with our gratitude. Truly? Thank you, sweet beast. You will be forever honored among us. However, I cannot let you go empty-handed. You should have this. Now, what can I do for you? You stand before Midra, spirit of the natural world, daughter of stem and stream. My sisters and I are the glorious weavers of all wild beauty. When mountain, spring, and sturdy tree trunk take your breath, sweet beast, that is us. That is our blessing. An immeasurable number. Mother stem and mother stream rely on us to sprawl and grow. Though we don't often commune with beasties such as you. Not in this age. Especially not since what happened to Keula. A tragedy, beast. Tragedy most cruel. Keula was fascinated by mortals, by your lives and stories. Unlike most of us, she made herself no secret. And you worshipped her with your short lives. Even built her a house. A temple, you called it. The root found her there. We godlings are not easily unwoven, however, and it slew her not. But perhaps it would be better if it had. For what remains is no longer the sister I knew. But we hold happy thoughts. Regret only wastes one life with another. Is there something else we can talk about? By day, a dappled glade of emerald branch and golden leaf. Carpeted by Ali ljudi, downy moraš da nam moss. pričaš jer mi ne vidimo By tvoje night, choices. By dobro, night, ono je sweet beast. The Stojim trees ovdje ko bewitch idioti, the slušam lost and 5 inebriated. minuta već Or pričam. so it was before this Ti age of si dobro extermination. strpljen. How I long to return to play. This age, for me, holds only decay. A šta ako je upucam? Farewell, sweet beast. Ajmo, sweet beast. Ajde. Hoćemo save, ne, nećemo save. Ovdje sad ima vrata. Kakva je vrat? A, Velika. Pitanje je da li se otvaraju s ove strane ili s druge strane. Da, s druge strane. Znači moram da napravimo krug. Je ti dala pištolj? Šta ti je dala? Da, dala je pištolj. Čekaj da vidimo kakav je. Mi ga nismo dobili, tako da. Kako? God bless. šta ti... Da, nismo ga Hello da... again.
It calls bolts which deal 30 damage when pulled from a target and when... Beže od ove udavice. Moramo da je damo posebno svakom I nas. offer you this. Jao, ja sam mislila da ćemo se otkačemo od nje. May the ravager's eye guide you to glory. Kako se klikće na I nju? was optimistic you'd return, and yet what a surprise. Da, ovo je Sorov, da. Thank you, sweet beast. I offer you this in return. Now, what can I do this? Thank you, bye. Ajde, uzeo sam ovaj, znači moram da zamenim prsten sad. Ali manje damage ima ovaj pišt. Odnala mi je prst. Da, morao sam da zamenim prst. Nemamo ga. Znači što sam slučajno prebacio na ćirilicu i vidi me nešto neće na Z da dismisuje, a zapravo Z nije Z. Z je za zeleno. Ali go na to mora. Ima nešto ljubeće se. Da, Plavo. Tom, vrlo. uspeo sam da ga udebam. Vidi tvamo ima Tom. Tom. Kako ja ništa nisam vidjela. Da, vidi ga. Ha! Brate, grnuti mater. Ne mogu da povijem više ništa. Gde? Gore su iznad nas. Pre. Koca me plaši s ovim armorom. Jebote. Sam mogli dalje da unosu jedno u drugo. Stvarno. Šta se čuje? Ha! Ma... Kako su povijave, brate? Playeri, već. Ne imamo materijal. Ne vidiš ga uopšte odakle će ti dođe, ono, samo ti lepne na glavu, brate. Šišmiši. Piši. Nešto ima gore pevuši. Imate traitovi, inače... Da uzmete. Da, dobro, posto. Pas. Ovo je što čantujemo. Let's do this. Kako sam ih izrokao do vama, iako nisam bio s vazom. Treba mi heal. Imaš na cat. Ili koca na cat. A šta? Ja sam da nisam debil. Čekaj, šta nam se više isplati? Koco ti da nas healaš ili da koristimo ovaj dragon? Koca da nas heal. Pa zašto onda se healamo sa hartom?
Ne, ba isto vam je. I hard ti se vrati kad staneš na čekanju. Nego bolje da čuvaš hard kad ja nisam mogućnosti da te dekam. To sam. Pa zato i pitam. Zato što te hard ono mnogo više zakrp. Odnosno jače. Looks like I'm full up. A, dolaze s leđa, brate, ovi I'm sorry. potrljci, brate. Ubila sam jelen. Iz rukava sam. Bravo sam. Jedno 5-6 se krenulo, brate. Imam šta ovdje. Pazi, evo, opet lete ovi. Ali nekako se ne vide uopšte, brate. Ti bro, ovaj rozvoj one shotove. Kriju se. A ubio sam 2. Above you! Odakle dolaze? Evo to. Što je zajeban ovaj, brate, kao crossbow mali. To sam rekao pre jedno 2 minuta. Da, nego, ja sam mislio da je pištolj. I onda nisam ni znao o čemu pričam, brate. Šta, nije pištolj ono? Pa vodi se kao pištolj, a zapravo je mini crossbow. To lazi da malo bije. I što radi ovo kad ih ovako zabodeš ove strele? Ne znam ček da pročitam. Šta to? Aha. Recalls bolts which deal 30 damage when pulled from a target and when striking targets on their return. Znači vratiti su pištolj, boltovi koji se ispali i dealuju damage dok se vraćaju i... A kako to uradim? Treba li da stisnem nešto ili... Da stisneš F kad je puno, Aha. kad si ispucao sve. Pa to je dobra fora, bebo. Da, dobro što je to. Ode dole ima ljubičasto nešto. Sinister totem. A ovo je možda ogrlica. Da, ogrlica. Applying to or refreshing a negative status effect to an enemy increases status damage by 1% for 50 seconds. Max 50 stacks. Nice. To je dobro, brati. Dobar debuff za protivnici. Help. Help. Ovo s leđa sam pobio sve, brati. A, fuck, ovaj je onaj zajeban. Ubio sam ga. Ima još jedan. Mrtave. Bravo. Što je ovo se vodi kao boss jevod? Ne boss, nego special. Pa mislim da, to ste ovdje. Special creature. Okay, this is it. Reći sam. Pucamo ovamo, vi dolaze još skotrljivo. Ti gde si?
Ovamo sam ostao, gdje smo bili. Jel ovdje padamo u smrt ili? Municija na nevrati. Desno je dungeon. Mislim dungeon jer i dalje idemo. Ali da vidimo malo što ima. Ali ima nečeg zanimljivo. Nema ničeg, samo smo kružili sad. Što je? Zisaka. Moz. Ovakvi, brate, dead ends. Ovdje je šta? Tu ja mislim da idemo dalje. Idemo dalje, a dungeon je gdje beše? Pa tu idem, nema dungeon nego. A, to je to zapravo. Da, mislim ima ovaj deo nazad. Da, nismo išli Ako namo uđeš kao... u mapu. Da, ima ovaj jedan deo. Vidiš, nismo pričali ovdje sa... Ima... Blood Moon Altar se zove. Iza ove... Da, ovamo stoji znak pitanja. Ali ja mislim da je to... levo kad kreneš, pa vjerovatno nešto ideš opet levo. Levo od ovog... Kamen. Da. Da, Mislim, možda ovako. možda. Možete da se vratimo? Pa ne, ajde se vratimo da vidimo ovaj deo da nas vodi negdje na sredini, bukvalno između... Ne znam da li možda vidite. A da uzmemo ovaj stone unutra, jel možemo Pa se teleportujemo, a? Ako nije boss ovo, neki ili nešto. Pa ne, dungeon je sigurno, ima kamen s druge strane. Ja, ovo je onaj, brate, možda onaj deo gdje boss leti, brate, po nebu. Sve će se pričati. Da, da. A sad što smo resetovali sve? Sad gdje je ovo, brate? Ne, vrati se samo, pa vratit ćemo se nazad. Da, nego on hoće da vidi gdje da klikne kasno. Valjda, to li si Ma to? dobro, nema veze. Pa znaš gdje da klikne? Kad trebalo. Expanding Glade se zove. A, evo su ovi blood. Hey, watch out! Here they come! Keep it Vidio up! sam. Hey, Blood fire! menaces. Keep it up! Keep it up! Ja sad će se tepam opet da bi došli do nazad, brate, no. Samo nijemo gdje je put. Ajmo desno onim, cruising kao put. Se ne penjamo, što vidim. Ček, nešto mislim da vidim opet ono sranje, brate. Da, Evo ga, gladno. Rešilo da li su. Evo ih ovdje puno. Namer. ja ne mogu da ne pogledam. Može Sony jer ima snajper. Eno ga i ono leti. Pogledao sam još jedno. A kako samo ti. I ovoj ga više ne vidim, brate. To je crafting materijal za onaj Blood Moon Altar. Sad ćemo da ga otključamo da napravimo. On je iz onih velikih preto.
We did it! Kako ga, brate. Ovdje nismo bili, ja? Da, ovdje desno. Pa to ono gdje sam ja bio be kad rekao ubijamo gdje napadaju me ovi što se kotrvi. Fuck. Što je? I ovdje gore nismo A bili. evo ovdje, brate. Šta je to? Fuck! Ška ti materina. One sec, reloading! Tu smo bili, tu su oni klipci. Eyes up. Might not be over. To je to. Sad ovdje. Čekajte me. Koco hila ima. Se čuje neki zvuk kao da je... Kao onaj zid što se čuo da je iluzija. Da, Ja ne znam, ništa ne čujem. čujem ja. Ali gdje se to čuje? Meni zvuči kao da Alex pored te... Da, Alex se čuje to. Alex Šta radim ja? baca radijaciju, brate. To kao moji zvučnici. Da, kao zvučnici njeni što zove vanzemaljnici svako večer. Tako već, ne? Da, ona se čuje iz njeg prozora, ne slušam. Aaaa! Roli poli. Znaš onaj klip od... Bivala drklik. Kao roli poli, vrti se oko bossa to. A, Dark Souls. Reloading! pa ima i onaj mim kao kako izgledaš dok te gleda boss u Dark Souls. Da. Vidiš ovdje te uložen problem. Šta je? I tu ima tanče. Fuck! What is happening? Ja ne vidim ništa. Otkrila se ovo dobro. Ma odakle to što puca? Ma eksplodirao ovaj zebanci onog je aktivira kao. Takva je životinja, vrat, idi aktivira ove zebanci da eksplodira. Hoćemo se healamo? Nećemo. Slobodno se vi healati, ja imam heal. Da idemo uopšte? Wow. Vidiš, ovdje ulaz u dom. A šta je ovo? Šta ako skočim dole? Hoće da umrem? Šta? Neće umrš. Ali vidim da je Hoćemo u pod. dunžon. Aha, Ček samo da skršimo ovo ovdje. evo već. skriši. O, vidi, čest. Opa. Nice. Hoćete možda kojim slučajem da se vratimo nazad u onaj... Da se nešto upgradeujemo i te stvari. Možemo unutra, ima sigurno kamer. To. A kako baš se stavljaju ovi relici? To stavljaš u Dragonheart. A da. A čekaj, jel mogu sad ili moram da idem u grad?
Ne, mora u Word da se... To jest Word, ja pa grad, vidiš, čuješ. Pa gradi. Grad. U stvari, zapravo možda možeš i sad, nego... Kod one koze možeš da uzmeš... Upgrade, da baš, kako je. Spajaš ovaj... Idemo da pričamo, brate, sa nekoga. Aha, to ti je za upgrade web. Priča se nešto. Da, Aleksandar. Ne znam na šta je pametno da trošim resurs. What is it now? So long. Izvolite. All right, let's see what you've got. Okay. You, again. Let me save you some time so you don't keep nattering on. We used to live in that building over there. Then a stranger came. We called them the Wanderer. You might have noticed everyone gets a handle here. Anyway, they show up and stop the route. Now, we live in these buildings here. That clear it up for you? And me? I keep it real simple. Less to worry about that way. All right, make it quick. No, I used to be a real asshole. Now I'm a beacon of kindness. I used to be a real The asshole. Wanderer. You know where to find me. They were a very rare pain in my ass. I never told them that. Wish I would have. They were here and then gone. Just blew in, stopped a global infestation, and then poof, they left. I should have thanked them when I had a chance. Just an old friend. Founder Ford got a bug up his ass about something happening back at Ward Prime. Bo was supposed to take the Wanderer back there, but he chickened out and ran home the first chance he got. The chronicles of our fearless leader. Alex, stavi mutator Can't say this u has melee been weapon, dobili su fun. overdrive. Will wonders never cease? To je toliko te žene, šta? The best news I've heard Ne, of. dobila si iz dungeon, možeš da staviš. Da, nego jel moram kod nje, šta, kako se to radi? Ne, How goes it, friend? samo uđeš What is na it oružje, now? just, da ga Come on, nabriš. what you got? Mislim da ga slotiš. Bye. Yay, you're back. Okay, A we're treba mi done. forged iron. Šta ti treba? Možda ima ona crnkinja pokušenje. Šta ti treba? Forged iron. A to mogu da kupim, ne mogu od ovo što imam da prepravim, a? Pa ne, to je samo različiti level ovog. Aha, znači ne mogu ja ovo što imam, ovaj iron što imam ne mogu da ga prepravim nikako, a? Ne. How goes it, friend? Dobro da znam da mogu da trošim. So long. Doći. A ko beše pojačava armor? A ja mislim da to više ne radi niko. How's the ward treating you? He can treat you worse if you like. Ja mislim. What you looking for? Šta ima, vrete, od puce? Widowmaker. Ima Twisted Idol kod ove cenke. Increases arbor effectiveness by 35% and reduces encumbrance by 15%. Sad ja ne znam ako ga ja kupim da ćete vidjeti ima. Think you can handle this? Don't do anything I would do. I'll have to come after you for it. Hope you ain't causing trouble. Ali evo Well, spit it out then. Oh, that old mutter. People call him Mudtooth. He's set up over yonder, and he's more than happy to tell you about himself.
And then some. You wouldn't know it to look at him, but he was the leader of the Mud Dogs before I took him over. They'd gone soft, see? Couldn't hack it in a dog-eat-dog world. Of course, that ain't the way he tells it. We still don't see eye to eye on which of us was right. Disagree to agree, I A guess. što radiš kod njega? That's so. Well, back in the day, whenever a group of folks came cruising into the Mud Dogs' den, Donesi given the meni. choice, kill each other or get killed, they told him we was weeding out the weak. But that wasn't the real reason. That particular tradition started the day Chavez and his gang rolled in and said they wanted to join forces. I wonder if I can make a decent trap out of that one. Bre, što ledeno. Pa ledeno bre u frižider bilo. I normally ain't the trusting type, but yeah, there was only 3 of them, all torn up like they try to steal fish from a bear. The rest of Chavez's gang had been chewed up by Deadwood, he said. That seemed legit to me. I was just about to let him join when Chavez's deputy, a woman with the unlikely name Sunny, turns on the other 2 and starts slicing them up. Well, me and the boys start taking bets. It was the most fun we'd had in months. After the other 2 fell, Sonny says Chavez was planning on killing me in my sleep, taking the gang. Ever since, folks come looking to join up. We had them fight each other first. Yeah, it weeds out the weak, yeah. But also make sure nobody's stupid enough to try a coup. Ako vam se ne sviđaju trades, kako ste ih potrošili, da ovdje može kod ovog... Čekaj, kod ovoga li može se srede ove zebancije? Ili mora se kupi nešto? What aid can Dwell provide? Ne. Crystals that the Ahane would keep for themselves. All roads lead to Dwell. Gde se prave te stvari da upgradeujem Dragonheart? Prave se kod Gore, ovog... ali nemamo materijal. Nemamo materijal. Ništa ne mogu da ubacim u njega, a? Ne. Ne, možeš. Možeš da ubaciš, ali ne možeš da ga upgradeuješ. A gde se to ubacuje? Desni klik na Dragonheart u Characters. Imaš već, samo možeš da biraš drugi. Šta je? Mod duration, ammo reserves, elemental damage resistance. To ti ne treba. Šta ja imam uopšte? Blight resistance, cast speed, može ovo. Ammo reserves, ok. Mod duration. Šta znači mod duration? Ne znam. Koliko ti traje ovo sranje? Skill cooldown, skill duration, elemental damage resistance, consumable use speed, blight resistance, stagger damage, to je dobro. A što je ovaj weapon spread? A, ovo je minus, da, kapiram sad, pošto mi je bilo retardirano da je plus weapon spread. Dobro, okej, to mi nije bitno, pošto imam sniper. Stavimo ovo. Okej. Znači, armor više ne može da se sredi, ja? Kako ne? Ne da sam ja vidio da može sam vidjeti. Čekaj da vidimo ovaj što imamo. Verovatno samo nalaziš armor setove. Da, nema više ono da možda ga zbuđiš i armor, brate. Ajmo. Čekaj, da vidimo kod ovoga što više ima. Armor. Koji je low. Koji je low. Početni jedan armor za klasu. Ovaj prsten što je? Aha, to je za haste. Ovo je za gunslinger. Dobro, znači nemamo što... Aj samo da pojačam još malo pištolj, pošto sam mislio da će mi treba možda za armor. Zato sam se zaustavio. What can I do for you?
You know where to find me. Upgradeovan. Vraćam se. Da vidimo gdje beše sad ovo. Ne znam gdje smo šli. Nije ovdje. Nije ovdje. The Far Woods. Pa da, ali još smo, prošli smo Far Woods. Dobro, ovo je Možda je tu? The Expanding Glade. To nije ovaj dungeon, to je ono gdje treba da idemo posle. A, dungeon... To... Ne. Apsolutno nemam pojma. Ne, dungeon je ovdje. Nije to kod one žene. Pa da li tu je dungeon? Koliko se ja seđam. Na tu mapu je dungeon. Nema veze, ubit ću se. No, mi se spava. Zašto? Ne znam. Ali mi smo trebali da odemo na checkpoint u dungeon. Pa vi kažete to je dungeon, ne Pa tamo. hoćete odavde da probam. Pa da. Pa da, nego kako se zove? Pa nemam veze, nije mi pisalo, brati. Pisalo je, nego nismo pogledali, jer smo slepci. Smo slepci. Al, kako sad da odem do taj dungeon, to je ne razumijem. Ja mislim da je to. To, klikni tu. Ajde da vidimo da li je to. Strong drink! Drinking this is like taking a load off your shoulders. Mislite da je ovo, a? Možemo... Ja Jeste, mislim da jeste, da. to. And Daira's end, da. Oh, sad maj. Watch it, here they come now! Koji su oni majmuni? Puci. Bravo, kad spičiš headshot s ovim crossbowom, znaš koji je damage? 10. Ne znam zašto mi svijetli, sad te dođu. Ali koliko se dere, brate, Aleksandar? To, vidi, ti čuješ. Šta? Ja ne čujem samo sebe, šta se... Sve vreme nešto zračiš neku radijaciju. Da. Ko friždera, eto koji se čuje. Ovo mi deluje kao neka arena, van. Au. 264 sam mu dao headshot. 133 vam. Mislim, to je dobro za mene s obzirom da mislim da je... Mislim, ti pogodio, pogledaj šta si mi uradio. A ne, to je koca. Koca, vidiš šta si mi uradio? Ja. Imam strele u leđima. Sad ću još da ti... Ome, šina, dečko. Jebat ću se na mandu sad, znaš. Ima da goriš. Brate, ovo ne se vidi, brate, znači kad gađa s ove magije ništa se ne vidi. I onda sam ja retardiran. Gađaš šta? Ko gađa? Pa ovaj mini boss. Nemam više municiju. A on bađa. Bađa! Uđi bađa, be. Uđi bađa. On, brate, bađa ove bombe što... Da, ali uopšte se ne vidi lopta kad je neki haos, ti loptu ne vidiš, bre. Da, teško. Bađa. Bađa. Uđi u bađu. Aj, ovdje još ima neki item. Ajmo kakav je, brate, taj spiritni. Spiritni. Spiritni stone. Spirit.
Ja ne razumijem šta beše Increase mod power generation by 10%. Ma da igra, vrati, rakicu. Sad se neko javio, brate. Rot se ozbiljno, brate, popeo. Ide korpica malo. Ej, tamo ima neki item. Koja je fora, brate? Gde? 2 itema, brate, za kratko vreme. Pa to ti je sad veći pojentom. Pošto nema da božiš šarba. Evo ga ovaj. Ja opet zakačio na neko. Nije, gore, vidiš na plafonu. Zašto neka pogađa? Ja ću umrem. Vidiš? Eksplodirao mene rađević. Vid, easy. Ćao, dječko. Easy sad, kad znamo što treba se radi. Beše silovanje onaj put. Trade point. Daj da ga smestimo, brati. Da smestimo negdje taj trade. Uš. Za pogleda. Mi ovdje imamo nazad ili Mislim da će iz gore. Jer sam ih zapalio sve. Nemam više municiju. I ovaj ketchup. Uzem municiju ispod izi. Evo ga je boss. Brate, mogu ti kažem, ovaj pištolj što nije dala, brate, kill. A što meni nešto nije to? Baš onako i hefta, što se kaže. Dobro je baš. Šta radimo sad? Ajde nazad samo da vidimo što ima ovdje jer mi deluje kao da je kraj. Ajde. Samo da stavim, što smo dobili? Trade. Trade. Sviđa mi se ovaj health regeneration. A ja što ne kupi health da si imamo koji, to nema veze. Neka kula ovdje, šta je? Šta health ima? Neki frozen throne. Deluje mi kao da će nešto se desi. A mi nemamo ni za lek municiju, brate. Kako bre, nemaš bre, koliko je ispalo iz ove kova? I ja imam Ma sad. jok, nemam ništa. Uzeli ste mi ispred noseta. Ja sam uzeo jedan sam. E pa onda je neko drugi uzeo ostalo. Ja nemam, vidi kod sam mene sad kako je. Pa ja nemam ništa. Nula. Šta je bilo? municije. Brate, treba da se penjemo na Frozen Throne, a? Ne znam, viš da ima kao da duva vjetar. Aha, mislio si možda će ti izbaciti na gore. Čuje se muzika. Čuje? Muzika. Idem ja gore. Čuju se neki zvuci. Muzika.
Kakav sam Marta zove. Marta smo i Da, sad. vidiš, kad staneš na simbol, onda se čuje... O, pa nema ništa ovdje. Koji simbol? Poenta je što mora da pogodimo muziku. Nego sad treba da vidimo koje zvukove treba da proizvedemo. A gdje se... Tu kad uđeš, kad staneš na... No, znam, ali vidim, nego... Ti zaustaviš, brate, kao vetar da prolazi tu kod tebe i onda, brate, se čuje zvuk određen. Možda ima neka knjiga s ove zebanci. Vidiš? Možda svaki treba redom. Pa najvjerovatnije, da. Misliš da je toliko simple? Kojim je redom? Pa redom je od ozdo, kako ideš pa na gore. Pa da, kažem ti, misliš da je toliko simple? Da, zato što je takav zvuk, kao sve više i više. Bar ja to mislim. Ove što vidite na podu su note, inače, jer ima još jedan puzzle koji koristi te note. Sam bio naišao na njega. A sad... Hoćeš ti sa oni ili kako? Znači, odavde pa na gore sve vreme. Gdje je prvi? Ovdje je dole. Znači, ovdje je prvi, a? Se čuje nešto? Čuje se najdublji glas. Ajde, idemo dalje. Se tamo sede, brate, one koze sa stane u fuzonu su, koja budala otišla da ide po onoj zebanici? Da svira. Patka... Nije, sad ništa, ajde kreni od na dole. Na dole sviraj. Od uzgona dole, a? Pa nema me, šetate kao glovo. Pa šta, nema mnogo kombinacija. Mora, ja mislim da ima si neka knjižica i mi treba po tome da cijelimo. Imamo sigurno pitanje gdje. Pa evo kod se ja tražimo dok ti to radiš. Dok ti sviraš. I svi misle da si budala koja se popela na kulu za njegu. Ma, sigurno je dalje negdje kroz dungeon. Da se vratim. Mora nađemo item, ako već ne da piše nešto. Sve li ste ovdje pregledali, ništa nema, a? Nema. Aj ti frižideru. Ma šta se čuje? Kao frižider. Zašto? Kad se upali frižider. Čuje se muzika. It's scary. Ja ću nikakvu muziku. A evo na zidovima, vrati. Evo pickups, eto vam. Za Ema. Vama kojima fali municija na isto. Pa snajper imam, nemam. Snajper imam, nemam. Pa stavi taj relik. Što bi usmi? Sad. A, misliš stavim taj relik? Bože su. Ovo. Prvi te. Znaš koliko ih ima gledano? A, čekaj, ne, stani. Tepanje. A ne! Bacio sam vam shield, pa možete malo da izdržati. Sad više nemate shield koristiti. Ovo je armija. Pazite to nešto gađa s onoj zebanci. Ej, jel vi vidite da baguje? Ko? Pa, klizi mi ovaj boss nekako čudno. Ali sam ga iskritovao, brate. 300 i nešto dnevno. Uvijek mi se, brate, zagreje po školu.
Evo je mislim da je knjižica. Scraps. Viš, ja kad uzem municiju dobijem samo 6 metka. Pa isto svi. Mislim, ne znam. Ja dobijem malo. Šta je ovo? Kamen. Checkpoint. Često vidim. O, Bože, Ajde. Bože. Šta je to? Dyer's Endless Loop. I knjižica. Ajde vidimo kada je te što radi. Gdje su vrata Sprinting for 2 seconds, the wearer grants... Aha. Ne sebi dok trčiš kao point is health. Onda imam vrata da se vratimo ponovno od preskučiš. Sviđa mi se. Znači ovdje ćemo vjerojatno se vratimo da napravimo krug. Gledat će da se loaduje lepo. Zajebavata knjiga, da ti kajem ja. Dođemo Pa, čitam. pored campfire. A, Pa poslije ćeš da čitaš. Ne mogu. na gitarata, s kožabata. Strašno. Nadala sam se da ima ovdje nečega da rešimo onaj puzzle, ali ne. Tebra, klinci od 14 i 15 godina nose noževi po grad, brate, izboli se. Jel? Da, be, da. Zamisli. Znači, pogledaš ga, ima 30 kila, da ga promašiš će padne u nesvest, on izvadi nož i ubode te, brate. Koliko strana ima ovo? Ima. Nema više. King's Landing. Mosso has poisoned me. Ninth Landing. Oh. Nema ničega u ovoj knjizi, samo da znate. Nema ničega što bi nas zanimalo. Pa nema, samo pričica. Mislim, ako vas zanima pričica, ok. Ali ako tražite rješenje puzzla, nema. Rješenje puzzleta. Puzzlet. Skrepić. Pa ima i ovama da se krša ovi zemanci. Skrepić. Gdje si to sve slano? Sve da ovama da se čitava knjiga. Op. Imamo ponovo ove... Da, oni se resetuju. A čekaj, što ovdje imamo checkpoint kad nemamo gdje da idemo, ne razumijem. Ima vrata sa druge strane. Gdje su vrata sa druge strane? Kad skočiš ono iza, ali onda se otvaraju sa druge strane. Nešto da mora da radimo. Šta je to? Neki zvuk čudan se čuo. Da. Nemam pojma. Evo je mapa ovdje. Imaš mapu ovdje u knjižici sad... Kako sam bez roka? Ja ne znam da li nam to uopće treba. Čekaj, ovo mapa. Čemu? Molim? 430... 450! Ja sam mrtva, Sony. Aha? Sam si pokrenuo ovo, ja sam mrtva. Ništa nisam ja pokrenuo, nego mi mora da prođemo tu oni...
se Opre, koca natrpili, me ponovo vrate. uplaši. Koca izgledaš kao neki boss. Koce Gdje ćete, boss. stanite? Samo da uzem municiju. I ja. No more room. Koce jeste boss, brate. Koca the boss. Koce je boss. Šta radimo? Šta bi koca? Čita knjigu. We must copy the map and see. Ma ja mislim da to nema veze. A šta se to More. čuje? Knjiga mi pomogne. Ma čuješ li? Čuo sam kao da se nešto ruši po sprati iznad. Tako se čuje. Ili kad staneš negdje, gdje si bio? Ajmo, čekaj se čujem. Ne, svuda sam prošla sve. Tu. Evo ga be. Vrata se podignaš. O Bože, šta se čuje, mi ne vidimo kako smo idioti. Da li treba da stanete tamo negdje da bi ja prošao? Ovdje su simboli. Gdje si? Zgnječiše mi vrata, razumiješ, i zato što nije niko stao tamo. Very nice, isn't it? Pa mislim mi možemo da te oživimo opet. Ako se vrnete na nama, da to vrnete i Ovdje to je simboli. ja. Ali kako se otvaraju vrata ovdje sad? Nikako. Ne, mora da se stane i onda... Znači, na primjer A staneš da li ti... ova vrata su oni, dakle smo došli, ne mogu da se otvore više. Kako ne može? Ne mogu. Eto. Nije, S obje odavde smo strane se došli. otvore. Mi smo odavde došli, jasno li ti je? Aha, znači vi sad morate da igrate sami ovo... Kod sam vidio? Mora da prođemo kroz ovaj labirint, ali je problem što na mapi se vide ove sobe. Ali je... mi sad ne možemo da vidimo to. Na mapi su se vidjeli s desne strane ove kao sobe. A! Što se desilo? Tablite znači ovo isto. Ne, ima trap ovdje. Dođite mi po sobe. Ona moraš da... šta sam. Thanks. Čekaj, što mi tebe nismo... Pa evo si. Ti si ovdje. Kako si doletao ovdje uopšte? Ili to nisi ti? Ko je ovo? Nemam pojma. Ma ovo je Sony, nego moj leš ovdje za pozor. Kocu, jel vidiš? Upre. Boss! Vampire Blade. Da, ravno su ga zgnječila vrata. Nice. Sony, jesi vidio? Ne. Zgnječila bossa vrata. Odlično mi što je neka forica. Ali Koco, hoćeš ti da ideš, a ja da stojim tu ili šta ću? Kako god uđi, prođi tamo, uzmi me čisto. Da me ne ubije. A! Ima traps. I ovdje ima vrata. Mislim da treba da idemo levo. Ako se dobro sjećam. A šta je ovdje levo? Ovdje gdje su sad ovi. Reloading! Ne, ovdje se vratimo. Znači da idemo dobro. A kako da izađemo od ovdje da oživimo Soniju? Mora se vratiti čak. A to je ovdje pa desno. Pa neće da se otvore vrata. A evo ga, otvorili. Gdje smo se? Ovdje. A. Ne. Dođi do mene.
problem s tobom. Samo se skutrli. I owe you one. Treba ovdje dole, ja. I owe you one. I owe you one. Jedi ga ovdje. Iskutrljao se. Thanks a lot. Da, vidiš što su ta vrata. Da se vratimo do čekajte. Ajde da vratimo Sonija. Ćemo da krenemo ponovo, znači očigledno s druge strane može dodam. Vraćamo te Sonja. Sad ću da pogledam knjižicu, jel? U knjižici kad gledaš ima ona mapa i ima ovi kao kvadratu. A dok treba da dođemo mi uopšte, jel? Sad ću vidim da li... Mi smo nešto dobili zapravo. I možda je to bilo to. Dobili smo od bossa. Ja sam se upravo ubola nešto. Viš, znači treba da idemo... Da, ima nešto od ucita. Dođi sam viš, da bi ti bilo jasno. Pogledaj mapu. Čekaj samo da vidim na koje, na koju stranicu. Idi F samo. Ne znam na koje, ali stisni F kao da riduješ, da ne čitaš teksturi nego da ti piše na ekranu. I idi tamo, nađi mapu. Mapu? Aha. Mapu, da. Dobro, evo je mapa. Jer vidiš sad, znači ima ovo mjesto gdje smo mi. I imaš desno nešto 3 kockice, 2 u desno i 3 na dole ima kao obeleženo nešto. Simbol. Da, samo što trenutno ne mogu da skapiram gdje smo mi. Mi smo ovdje. Aha, evo ga dodao ovdje. Ili ne? Ne, jeste, trebalo bi da tako. Ali kako kad ulazimo ovamo? Ne. Ili da? Kod si se ukapirao gdje smo mi zapravo? Jesmo tu, a? Mi smo ovdje gore levo. Ali kako ovdje ima nečega isto? Pa ne, imaš tu sa svih strana ovih čuda. Slikaj se lepo. Ali vidiš koji je put zapravo koji nam valjda treba. Znači treba da uđemo ovdje, da uđemo pored i da se spustimo dole. Još 2 polja. Čekaj da slikam s telefona ovoj. Ne razumijem kako misliš gdje dole. Ispod ovog nivoa. Kad otvoriš mapu i sastavi se onako top down da gledaš mapu, ali kao što je mapa iscrtana u sveščici. Kad mi uđemo ovdje s desne strane, imamo 2 polja i onda se spustimo još 2 polja niže i tu je ovo, to je iscrtano na mapu. Jel ti shvataš to? Slikao sam. Ali jel ti shvataš o čemu Koca priča? Pa ne zato što sam slikao ono... sad stojite tu da bi ja mogao da uđem, da me ne znači oko. Nije, to si ti u pitanju. Jao, Sony. Kako sam ja u pitanju? Pa ti stojiš na to gdje je otvoreno. Pa da, kako ja da uđem, ajde? Tako što će se skotrljaš, kao i Miša se ulazi. Pa ne, ti uđeš normalno. Ne, ja se skotrljam. Pa zašto bi se kotrljala ako ja držim vrat? Ne razumijem. Zato, evo ti. Sad sam se zatvorila. I ti kažem, ti si putljen i ti krećeš. Nonšalant. Pa zato što sam mislio da vi držite vrata tamo, ne razumijem da ne radi tako. Hoće li treba ja kod tebe da dođem ili ti kod mene? Trebamo ovdje između nas da dođemo. I što se čekaj, ti kad si pustio, zapravo, znači sad kad si se sklonio od kamenje, on je opet počeo da puca. Ne, nego sam stao na drugi trep ovdje pored. Nisam znao da tu. Znači, samo pazi, nemoj da ideš ovdje kad... Thanks. Da ispala municija. Thanks. Vidite vi ovo? Eto. A gdje si rekao da... Pazi. Tu da ne imaš. Ajmo. Sad nama treba, ovo nam ne treba.
nego treba da vidimo kako da dođemo. Poslao sam ti na Facebook sliku. Ne, znam gdje je, ovdje. Znači ovo treba da otvorimo. Iza ovoga se nalazi ta soba. Ali ne možemo to da otvorimo. Evo, ovo moramo da otvorimo. Da, ali to nam otvara ono da budemo... Ali ovdje nema vrata. Tu nema vrata, ne postoje. Znam, mora da se obiđemo. Uuuu, kako me spljeska. Ništa, kad su sam. S obe strane Ali je svaka strana, jeba. Da, s obe strane puca. Jel ste skapirali sad? Ne. Pa ja još nisam ni ušao tamo, zato što mu uvijek spljeska ono... Ništa, ajmo samo za... Ja vidim 2 sobe i to je to na mapi, ja ne znam o čemu pričaš. Mislim, vidim 2 sobe, 2 reda sobe. I ne vidim 3 reda sobe. Evo, sad ću dozvam da screenshotujem da je nacrtam, samo sekund. Mi smo ovdje i sad treba da uđemo. Jel to na mi Discordu? ovdje uđemo, sad ću da pastem da i treba ovdje da dođemo, pošto ovdje ne postoje vrata. Da te eto sada gledam. General. Sad ću da prebacim. O, gledaj što svi imate. A kako si ti to uopšte ukapirao sa one mape? Gdje je mapa? Gdje je mapa sam? Ček, stani, pojedeš se i ja ne znam odakle da je došao. Daj mi da vidim mapu. I u stvari nema veze, ovako ću. Ajde stojim ja, ti uđi tamo s nama. Ja, bože, boss se leži. Šta se okomio na mene, lik? Au, čovjek me otru. Imaš grane po sebi. Sad ti znači moraš da uletiš unutra, ne možeš normalno da ideš. Da. Okej, sad treba da nastavimo napred, ovamo. Ovamo, da, samo pazi, sad kreću preko ili tako. Sad, znači jako ovdje, ako pustimo odavde, to će se sve zatvori, a? Da. Samo trči u red space. Sad pazite će pucat to vjerovatno. Hoćeš ti ili ja? Slobodno. Ovdje napred su trepovi sa sve strane. Samo mi kažete kad mogu da krenu. Krenite slobodno. Sad ovdje, znači, moramo jedan po jedan, zašto ćemo da uletimo jednim drugima u ovaj trep. Da. Sad je problem što ovo otvara vrata ovdje, tako nam ne tu. Znači moramo opet da zaobilazimo ovog čovjeka. Jebo ti sad druge strane puca ovo malo mu jebe. Kapiram da se svake strane puca. Ajmo nazad. Što ovdje neće da se otvara. Sad vjerovatno ja kad krenem će krene da roka ovo. Ajde. Kažete kad može. Ajde. Tak ti određuješ kad može, da mi držimo ovo dobro. Ne, nego ne znam da vi ne padne na pamet da krenete pa za to. Pa gdje krenemo, prema tebi?
Ne, negdje da si pođete i onda ja da ostanem ono... Ali ti upravljaš tim vratima kroz koje hoćeš da uđeš. Možda će krene da puca ili nešto, razumeš, možda vi nešto će aktivirati što mene ćemo upuca i za to kažem. Ajde. Ajde se ti... Pa opet smo se vratili ovdje. Ajde sad malo. Evo viš to je sad hoće da puca, ja mislim još. Evo ne puca to je. A zavisi jebe. Sad da će ljudi da izađu, to je pitanje. Ha. Gdje su sad protivnici? Ne znam, ček samo da reloadam, da se uče koji. Ajmo naprijed. Dobro, znači na mapu ovo gledam sad što smo otkrili sve. Da vama napriš. I sad ovamo dole. Uzmite municiju ovdje kontra. Uf. Što bi? Zašto se zatvori ovo? Pa zakućao sam vas ili. Kako? Pa to ti kažem, viš mora se kaže. Ne mora se kaže. Pa kako ne mora se kaže? Drugačija situacija sad. Dobro, baš zbog toga, pošto ne znamo što se dešava, mora da se priča. Pa ne možemo svi u isto vreme da prođemo kroz vrata. Nisam mislio svi u isto vreme, nego da se stoji i da se više se desi. Jel možete ovdje pored vas da dođete? No mi ne možemo... Ništa, znači ovdje gdje stojimo, ništa se sad se otvara ovdje. Da. Dođite ovdje sad gdje su me. Ajde. Ako možete. Evo samo ste mi vikali. To izgleda da je to. Kraj, stojim ja ovdje. Malo pre se zabagovalo, nije ništa bilo... Treba li tamo da dođemo ili nema ništa tamo? Dođi ima gore mrve. Ovdje je bio ovaj prst, ne znam koji je i zašto. Sad će vidimo kakav je stamper. Opet promenio ćirilicu. Dobar prst. Ali after receiving damage. Ako ti neko napravi damage, elemental damage, ti imaš veći damage dok se tepaš. Sad ovdje kapiram da možemo samo da se ubijemo. Aj probat ću ja, vi nemojte. Da. Da si lazim li dole? Da. Može. Jac. Da, ovo sad smo iznad ovdje. Da, ovo je bilo samo da uzmemo prst. Dobro. Eno ih tamo. Tu sam level. Znači to je taj zvuk. I šta smo prošli danče? Pa nismo još otvorili ono tamo, ali kako da ga otvorimo, stvarno ne znam. Sad kad sam dobio level. A što je ovo? Return to sender. Kills due to weak spot and critical hits increase ammo drops by 50% and double the chance of ammo drops. To što se prošli.
pjesmica treba da se pjeva. Be careful. I'm sure that's not the last of them. Mada mi je čudno da nekako Blade tu, a da nema nikog ničeg. Kako smo ga iznabagali. Odgajeva. Kordice nekada prolog. Bez... Ovi metkovi su prateći ili se ja tripom? Imaš neke prateće metke? Ne, mene kad me gađaju, znači nešto se onako ide levo, desno, metak i pogodi me, brati. Nema veze što se ja sklanjam ili ne. Imaš jednog protivnika tamo. Dva. Mislim da ga vidim. Ja ne mrtav. Tri. Taj drugi je mrtav, a sad taj treći da je. Tamo hodno. Nema veze. Vada neće da dođe. Idi dalje, koc. Out of room. Kako, nema još na gore? Pa kako, ja vidim da ima. Nema. Dođeš do gore i... Pa, ali koca nije gore. Znam, ali možda, to je dok ne možda ideš, poslije samo možda propadneš. Znaš, iako izgleda kada ti imaš neki vrh gore, možda odeš, ovo ne može. Dođeš dotle i to je to. Beži. Biš. Mislim ako padnem iznutra da će... A, ček. Što je bilo? Šta ima tamo? Aha, neki secret passage sam našao. Secret pasaž. Da. Evo ga knjižica. Peno. Našao sam knjižicu. Kako si hero? Save the day. Evo ti. Evo znakovi. I ti to je radi. Ajde. Samo čekaj da vidim, znači prvo ima neki brod. To jest prvo ima ova žena, kao. Pa onda ima ovi znakovi, pa ima brod. Pa ima ovi znakovi, znači ima 2 puta neki znakovi da se radi. Aj probaj prvo ovaj. Ovako. Šta? Ništa ne vidim. Šta Pa je toliko jebi ga crno? takvo je. Ove kao neke 3 kapljice. Prvo to pravo. tako. Ne, vidim ja. Nije to. To je to. Nije to. Ko je to? Pa aj klikni read. Ništa ne vidim. Ma, Isti vrati. đavo. Read. Isto se vidi. Aj pa. Pa isto, to je. Pa ja ne vidim 3 kapljice, kako su 3 Nije kapljice? ti vidiš kao 3 kapljice. Znači nije tu. Da. Znači 3 kapljice. Nije ni to. Nisu to različiti bossovi, različite pesme? Ne znam. Joj. To. To ti je prva, pa onda imaš, izgleda da je to ona na dno dole. Druga. Čini mi se da. Druga ti izgleda ona što je na dno, nisam siguran, ali mislim da beše tamo. Ili ovo? Da. To, sad ide na gore sa 2 tačke. To je ta. I onda opet 3 kapljice. Probaj sad da vidiš što je. To.
Da, ja, Something's happening. Šta se desilo? U zelenoj je tower. Sad, ne znam. A, pojavio se item. Ko je? A, vidi. Kako Ajmo smo- drugu pesmu. Drugu pesmu. Ajmo drugu pesmu. Aha, dobro, bože. Ali Koca će da uzme ti priču drugu pesmu. Čekaj da vidim Neki srklet smo dobili. Da vidim kakav je. Circlet. Increases reload speed by 12%. To mi nije toliko bitno. Te mi nije bitno. Srce mi se cepa. Al tebi da. E sad, koji je redosled? Da li ide ovako ili ovako? E sad. Ovako ide. Ajde, znači prvo... Čekaj, moram da im uvece. O bože, Sony. Prvo, idemo već. Ajde. Idi. Sad ću. Ovo se padne dole da umreš. Sony ih zaglavio, brate.
uspjeli. A šta je to? Koji je to znak? Koje? Je to znak, to nisam ni vidjela. Šta je ovo? Kao neka kapljica na gore sa dva Ali to ne postoji. raketa za stoni tenis. Stvarno tako izgleda. Ali to ne postoji. Kako ne postoji? Ili je skroz gore negdje, šta? Probaj da vidiš. Možda je skroz gore. Jest. A, da, to je Kaž, a gore šta je još? Da znam redosled samo. to. Gore, ne mogu se setim. Aha. Samo jedna. Dobro. To je prva, jel tako? Ovo. To je prva, ta prva što si bila gore. To je, da je vidiš. Evo ti. Bre, to se i ne vidi. Dobro. To je prva, pa onda ide ona što ti rekao kao sa teniski. Ta. Pa onda opet ta. Pa onda ide ova sa dve ove tačke gore kapljica. Ne znam da se čula ta druga. Jest. Dve tačke. To je skroz Nije to. dole. To? Da. Pa onda ova kao sa jednu tačku Gdje to gledaš? kapljica. Evo ti dole. Može treba... Ta. Pa one tri kapljice. Gdje veše to? Valjda je tu. Sad ću pogledaj, nemoj da gaziš odmah. Da, to. Pa onda siđi opet dole na onoj pa se vrati opet tu. Ovdje? Da, pa se vrati opet na 3. Ništa nisam uradio. Ništa, znači pite Boga Jer je dozdo na gore. Meni se čini kao da ono duplo koje su radili da on nije uradio duplo. Pošto sam čuo sve druge kad se stavio. A samo to duplo nisam čuo. Ajde pravimo dozdo na gore. A kako te misliš? Pa odavde je na gore. Čekaj što ovo pa ovo. Ne, nego ovako, pa ovako. Ajde. Ajde. Idi na ove, kao Koje? što su s jednu tačku iznad. Šta? S jednu tačku iznad. Ovo. To. Pa 3 kapljice, pa to je isto, pa 3 kapljice. Pa ovo. Pa onda opet to ne 3. Dobro. I sad ide ona što je samo jedna. Skroz dole. Pa mislim da ne beše skroz ovo. Jedna šta? Sa jednom kapljicom ili Jedna na gore. bez kapljica? Jedna na gore. Samo jedna na gore. O Bože. To je skroz gore, a? Da. Pa ona kao sa teniski reketi. Što ima 2. To je stoni teniski, to. Dobro. To, pa onda opet to. Pa sa dve ove gore tačke. To je skroz dole, a? Nije tako. Ništa, probaj još jedan put ono ko... I ti. Šta? I ti. Ti će čitaš. Ajde. Da ne stojiš tu više. A što ima dve linije ovdje? Kakve dve linije?
Koco, jel možeš ti ovo možda da protumačiš? Da li ide ovako, ovako, pa ovako, ovako, pa ovako, 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 ili ovako, ovako? Znaš koja je fora, ne znamo da li da idemo normalno, ono ko jedno ispod drugo ili, znaš, sad će vidiš. Kako si prvo uredi? Prva je samo jedan red. A, znaš šta je ovdje? Ovdje mora u isto vreme da stojite. Misliš? E pa, Koco idi, a ja ću da vam čitam. Vidiš kao u isto vreme da se čuju zvuci. Aha. Pa šta, jedna osoba to ne može da odradi. Ja tako izgleda. Dođe bot pa ti pomogne. Bot? Nema bota da. Da, ovdje možda ti upadne valjda beše u tim čovjek. Koji je gornji, a koji je donji sad prvi? Ko će da bude koji? Ovo je skroz gore na vrh, aj čim ja skroz gore na vrhu. A Koco ti dođi na ovaj drugi. A taj drugi ti je, sad ću ti kažem. Evo ga dole drugi. Ne, stani. Pa dole drugi su oni. Dole drugi, ja mu kažem drugi dole. Ovdje ti je... Ma šta pričaš, ovo i ovo u isto vreme. A, dobro, okej, ja sam mislio da ovo... Samo mi recite kako izgleda. Ima gore jednu tačku i izgleda kao Nike onako. Znam koja se izgleda. Dobro, evo, tu sam. Čekaj sad ja da odem na ovaj gore. Pa čekaj, nisam stao, stani. Ne, nisam ni ja stao. A, misliš nisi došao na ovaj put? Nisam. Pošto je na vrh skroz, aj. Kaži kada, aj. Ajde. Dobro. Sad je ovo, što Sony kaže 2 reketa, on će to da stane, a ti Koco stane na 3 kapljice onako kao cvet. 3 kapljice kao cvet, to je gore negdje, ne? Da, mislim da je treći po redu. Ti kaži kad može da se stane. Samo da im dete. Evo, tu sam ispred. Kaži kad može. Ajde. Da, evo da, duva vetar bolje. E sad, Sony... Ne duva bolje nego pojave ti se plavo. Da. Sad Sony ti... Ja sam na isto, a Koca je na onoj dole što je bio malo. Da, što si bio malo pre na to. Nike sa točkom. Da. Dobro, ajde. E sad, ovo je skroz gore, ali tako? Sa 2 tačkice. Ne, taj mislim da je dole, čekaj. Skroz dole Koco ako ima 2 tačkice. Skroz dole ima 2 tačkice. Da. I ti ovo, može. I ja na ovo. Može. Ajde. Evo ga. Bravo. I sad će izađe boss. Ili se otvorilo nešto. Ajde još jedan. Kakva zavara Zavara. Bend. Sad smo u bendu. Kaže bend. Increases speed of revive and being revived by 35%. To je za kotu Increases nešto. down health and down movement speed by 100%. Pa te da ga stavim više. Nemam toliko prsta. Stavio sam umjesto ovog. Invulnerability samo. Kad dođeš. Dobro. Dobro, znači to smo uspjeli da solvujemo. Gdje idemo sad? Idemo nazad, dungeon smo završili. Kako je. Idemo u Word, brati, da zaustavimo snimanje, a što je 1 ujutro već umre. Da, može. Ajmo tako. Da se probijemo nazad. Oćo! Won't fit. Onaj manj. Ostavio je gore ovo, brat. Nisam mogao da i drugi.
Znači ovo je malo bi probiti njega. Dobre, Gađa me ovaj dalje. Nice. Good job. Kako se to healam? Bacani kocova. Ja, bacim. Kad bacim ovo imate shield i healujete se over time. Nice. A treći perk mi daje da mogu da vas dignem bez da vam pređem wave ispustim nekog koji vas digne. Ajde sad da li healujete, mislim. Ne. Evo da mi je pukla igra. Zabola igra. Stojiš u mjestu. Krešao. Te ovaj kamen me majke onda. Aha, da. Jeste živ? Da. Piše da si left the game. Da, jebiš da. Ništa, ajde, ovdje ćemo da... Moraš li da uđeš u igricu ili? Pa ne moram, mislim, sve sam se čuo što smo uradili, valjda. Da, ajmo samo u Word. Ti i ja i to je to. Trebalo bi da će bude snimljeno sve. Ja rekao nije valjda nestanite. Šta ima net, a? Pa imat ćemo da čujemo. Ne, nego dešava se ono da ti izbaci iz igricu i onda se čuje na Discord. Lupam... Malo poslije. Da, i onda posle samo izbaci ping. What can I do for you? It's weird. Jeste, ja sam rekao da je weird. Čekaj, ovo je sekirica. Be safe out there. Da li imamo sekiricu, ja ne znam. Da li to da Če nosim? vidimo kako je. Melee critical hits increase melee critical chance and critical damage by 5% for 7 seconds taken up to 5 times. A ovaj sekirica ima nešto krill edge. Charge to throw the krill axe which applies overloaded on hit dealing 53 shock damage every 5 seconds. Ne, znači ovo je kao malo viking style. Nije viking, nego tomahawk. Mislim, pazi, liči mi na dwarfovsku sekiricu. Ima liči na ovo. Dobro, igrica mi izbacila napad i rekao je u fazonu. Dosta ti. Rekao mi je, dosta ti je, dečko. Livine seriji mogu da ubacim mutatori na ovo. Da. I trebaš, imaš mutator overdrive za melee oružje. A nema za pušku, a? Imaš? Nešto charge shots ti daje bonus. This weapon charge shots decrease the charge time of... Ali ne razumijem kakvi su ti charge shots. Pa nemaš na sniperu to. To će biti neki energy weapons. Koji će da imaju charge shot. O, brate mi, to je bez veze. A šta ima ovdje? Ovo je... Melee critical hits increase melee critical chance. Dobro, to je.
Aha, ovo ti je kao ako udaraš sa mele će radi lifesteal na enemije koji bliduje. Da, to ja radim. Dobro. Mislim, to sam postavila na moj web. Ništa, čekaj da mu kažem na ovoga da upgradeujem, brate. Može i se Kirčića upgradeujem, što ono. Sekirče is upgraded. What can I do for you? Certainly. Started in that rusty bunker over there. Ward 13. Only a few of us back then. Hunkered in the dark while the dead one had their way up top. Until a wanderer, not unlike yourself, came and changed everything. Wish I could give you a straight answer, friend. The storm itself spat them on our doorstep half dead. We brought them back to life, though, and before I knew it, they were asking me to work on the daftest equipment you ever saw. Never told me where they got it from or what they did with it. But I know this. It was them what set the route to rights. No doubt in my mind. Oh, you'll see the others around. My, bilious colleague there, McCabe, old Reggie, our resident storyteller, and Bo, of course. He was just knee-high to a nightingale when Ellen took him in. But look at the boy now, eh? What's to say? I spent years trying to Znači mi svi survive. ostareli, brate, od prošli event, a ovaj ćelav je lik što ti upgradeuje stvari nije ostare. This town, though. This town, boom. Amanda Ford's brainchild. Ellen Ford, that is. She's been building this place ever since the root started dying out 20 years ago. A beacon of hope, she called it. It's just a town to some folk, but a few of us see it like she did. You can't. She passed on a while back, but she's still alive all around you. In the folks whose lives she's touched, even in the bones of this town. And then there's her grandfather. That old man's gonna outlive the earth itself. She did. Saved my life. Me and my partner, Jed. And, well, then again after Jed died, she gave me a family. Folks to live for. Did that for all of us. When you meet Founder Ford, you'll know. Years don't have the usual hold on some folk around here. But Ford, he's playing with another set of rules entirely. All right. You know where to find me. Ništa, koco, ajde, laku noć. Laku noć. Da se čujemo. Da se čujemo i igramo i vidimo. Ajde, dečki. Ej. Da mrem. Ćao. Ćao, ćao. Better be worth my time, traveler. Of course you do. It's a miracle. Okay, that's all you get. Bye now. Da iskoristim priliku da se ispričam s ovija. Da smaram oko. What Jeziku. aid can Dwell provide? Of course. Yes, that is always. I am Pan, from the world of Yesh. It is, Pax. Long can the Pan have rebelled when I last saw her. The Pax will take for. I do not understand it. Yes. Svog sam pričao. Yes. Farewell. Dwell is here. Ko si ti
Travis gotta polish his stuff more. You can't shoot straight with this. Hope you ain't causing trouble, stranger. More work for me. Don't got a lot of answers. I got one. First, let me ask you something. Your family's starving. Has been for days, and there's no food nowhere, except for a bunker, where a bunch of survivors are holed up. What do you do? Well, good for big game, but, not so much for what I'm after. Good for you. Now you're dead. I said to my dogs, what's the one thing this world's got no end of? More than guns or food or mutters what got more than enough of both? Deadwood, I said. See, the root don't care about food or guns. All you gotta do is break a bunker open. The root'll clean out the nest and leave you the rest. Well, good That's for the big world game, it but, was, stranger. not so much Dog for what I'm eat after. dog. Maybe. It's a hell of a lot less work, I'll tell you that much. All right, it was a bad winter. Real bad. Even the Deadwood wouldn't go out in it. But they didn't need to. Goddamn Earth was killing us all on its own. There was nothing to eat, and I mean nothing. Mud dogs, we'd raid and steal, but there weren't no one to raid from. We'd threaten people's lives, and they'd laugh like it was a gift. Weren't surprising then when the dogs turned on each other. Started with one fool called Beers. He accused me of hoarding, so I punched him. Soon the whole gang was fighting. It was chaos. Bleeding and shouting and Bet cussing. Riggs could help me out. Finally, I I should cracked stop by Beers on the sometime. skull, and he don't get up. Quiet, I shout. And when I got their attention, I say, plenty to eat now. It's over 100 pounds of meat on your average human stranger. When it like that, you'd be stupid to pass it up. What? You think dog eat dog was some kind of metaphor? Well, I suppose I got one more left in me. I got one. You ever hear of the Root Mother? Those guns that Bradley sells. She's one of them weirdos even the Deadwood left alone. Folks used to see her for advice. Crazy folks. Desperate. My mud dog's caught one of these crazies. As he begs for his life, he tells us some secret the Root Mother told good him. for big game. Place in the but, sewer, good to hole up not so against much Deadwood. what I'm after. Dumb bastard. We killed him anyway, of course. He had food. But one of my boys convinced me to check out his story. That's how we found Cutthroat Channel. Once the Deadwood cleared out, it wasn't so hard to keep it clear. Stayed there for years. So the dumb bastard was right. Well, good for big game, but, not so much for what I'm You after. sound like the loonies here in town. Root crazies don't know me from a jar of dirt. We just made our own luck, was all. Yeah, true as truth, anyway. And a hell of a lot truer than anything my old man will tell you. Oh, that old mutter. People call it. You wouldn't know, of course. And why you still standing? Remember, the choices you make out there can come back to haunt you. What can I do for you, friend? Well, shoot, traveler. I might have... Stop me if I told you this one already. Did I tell you I once sailed across that ocean to that old rusted tower? It was after that wanderer came through here and cleared out the storm. Old Mudtooth's crazy, you know, but I ain't stupid. I tell you,
I saw things down there that you ain't never seen in your life. Down there in that rusted place was just machinery and roots twisting every which way, like the root themselves had built it. But they didn't. No, that old place was called Ward 10 and 7. You can see it plastered all over, and it was built by humans. By the folks Ford himself used to serve, if you can believe that. Oh, he'll deny it, I'm sure. But all them electronicals they got down there are the same damn things you'll find in old Ward 10 and 3. And that place, I know he found it. He's the founder, after all. What were they up to down there? Now, that's the question. I heard some answers myself, but I don't know if I believe them. There's a story for another time. Sure can. Well, let's see. You heard about the old wards, right? Hell, you should have. You're on top of one. The wards were where the root were born. Government experiments, you understand. Well, the oldest one, Ward Goose Egg it's called, was where it all started. And that's where it was worst, see? So, this mad scientist, name of... his name was... of course I'm awake. Now. And that's where it was worst, see? So this, mad scientist by the name of... Let me see now, what was his name? Leto was his name. He says there's only one way we can stop what we made and save the world. So, he flies his heliopopper. They flew back in those days, see? That's what they were built for. And he looks down at the ward where the root are pouring out like ants. He says, blow that sucker up. And boy, they did. Blew the whole damn thing. Didn't stop the root, though. I mean, obviously. Here's a good one. So I was on a scrounge with the Crazy Eight. That was my gang back in the day. We came across this old hospital, see? Folks were holed up in the basement, trapped there for God knows how long. But the root had found those folks same time we did. Now the Crazy Eight, they were all for running. We got 88 problems, they'd say, and dead folks ain't one of them. But not me. I knew those folks needed help. Also, knew they had food and meds. So I fought for them, tooth and nail. Literally a biting and a chewing the damn deadwood off me. When it was over, the Crazy Eight come up to me, and I just smile at them with root bits stuck all over my teeth. Looked like mud, they said. There you go, Mudtooth. Name stuck ever since. Don't think I told you this one yet. I ever tell you about the Shrouded King? No, it ain't a book. It's real, I tell you. Real as every damn story I know. He's the king of another world, see? And his world was overrun by the root just like ours. Or at least it was gonna be. The Shrouded King, he got his people together to draw as much power as he could from his own ding-dang-dingity son. Used it to make himself a weapon. Soon as the root showed up, he fired the damn thing. Now the king, he knew what was about to happen, but he didn't tell nobody. That weapon weren't just gonna scorch the root. No, it scorched the whole dim darn dingity world. Burned the deadwood the hell out of there. Killed half his kingdom and twisted the other half into something unrecognizable. And that's why he wears a shroud, see? Because he done twisted himself in the process.
but he don't want no one to see the mangledy bits of his face parts. You'll like this one. I've been telling tales about the Ford family for years. I tell you, nothing about them surprises me no more. Like old Commander Ford, one who used to run this here ward, she was the youngest of the family. She's the one what brought most of this town together. They say she's dead and buried, but they don't know the truth of it. See, the thing about the Fords is... I ain't asleep, just resting my eyes. They say she's dead and buried, but they don't know the truth of it. See, the old commander were the youngest, but she ain't the last. Old Ford, her grandpa, is still kicking here in town. Crazy old man went and fought the Deadwood head on and lived. Her grandmother was half Root herself. Folks used to call her the Root Mother. And oh, she were a twisted one, let me tell you. The thing about the Fords is they can't die. Not a single damn one of them. I mean, look, they all thought old Ford had died long ago, and there he is, plain as day. I don't care what anyone says. I swear to you on my unborn brother's life, the other Fords are still out there somewhere, too. Don't think I told you this one yet. Long time ago, when I was just 10 years old or so, I moved to a place called Sanctuary. Sanctuary was true to its name. It was a place where folks came to be free from the dead wood, to protect each other. A lot like this place. Boy, Sanctuary had everything. Folks there had working engines and roads filled with fruit trees. But Sanctuary had this one thing I ain't never seen since. They called them movers, and I can still see them in my mind. See, they'd hook up this battery, right? Only it weren't storing power, but stories. They'd hook it up to a wheel and a light, and bam! Whole worlds just show up on the wall. Talking rabbits and stuttering pigs and this one real surly duck. Maybe it's something like Ford's old crystals. Except you couldn't walk into the movers. Believe me, I tried. Nah, they just played for you, sound and all. Transporting you to another place. Maybe that's where I got my love of stories, huh? Never really thought about it till now. Sure can. Well, let's see. This city ain't without its own tales. Why, there's a tower, see? What only appears once in a gibbous August moon. Kinda looks like a big yellow-orange pumpkin. And within that tower is a man. Except he's not a man. He's a wizard, see? He calls himself the Keeper, and he controls everything. I've seen him myself. Even talked to him once. Man's smart as hell. So smart, even I can't keep up with him. He says he watches over all of us. But if that's the case, then he ain't been doing such a good job. I mean, look around you. But I reckon he means well. And that tower, I think, is like a spaceship he uses to teleportate to other planets. You go walk the city in a harvest pumpkin moon. You'll see what I mean. This one's 100% true.
You ever wonder what the world was like afore the Deadwood came? Well, pull up a chair, young'un. The world was filled with people. I'm talking millions, maybe even bazillions. Why, you couldn't sneeze without snotting someone in the face. Now, these folks weren't like us nowadays. They had so much food that they would eat for fun. They'd get together to eat the extra meat. They had spare ribs, called it a barbecue. They were immune to all kinds of diseases. And every one of them, every one, had a puppy. Huh. And the world was run by, let's see here, what was it now? A presidentures, yeah, that's it. On account of the ceremonial wooden teeth. Whole damn world was ruled by the presidentures of the United States, yes, sir. It was a better time then. Folks resolved their differences by coming together, listening to each other's problems and trying to solve them together. Oh, I guess that's what young Bo's trying to do with this place, ain't he? He ain't done half bad so far, neither. I reckon you gotta go through the bad to get to the good again. It's always there waiting if you just keep on looking. I told you, these ain't stories, but genuine actual history. So I can't just be making more up as a want. Give me some time to think. I'll remember up a good one for you later. Couldn't resist. I'll be seeing you then. How can old Reggie help? Where would you like to? Old as teeth, friend. Old as teeth. Everything we know comes from Founder Ford. And that title don't come from nowhere. He was there at the start. When the world ended, about 120 years ago, give or take a decade, Ford and some survivors took shelter in old Ward 13 over there. Don't know how many wards there were, but they were all part of something called the Dreamer Project that went bad. Real bad. There are rumors. Some say he made a deal with the Root, and that's why it's so hell-bent on stopping him. Some say he was experimented on in the Dreamer Project. Some say he found some kind of magic out there in the years when he was traveling the worlds. Truth is, nobody knows. Maybe not even Ford himself. Personally, I think Ford's just tough as dirt and refuses to die. Ford and Clementine are the only ones what really know, and they don't like to talk about it. But old Reggie's got a gift for collecting stories, and I've gleaned a few things. At the wards, see, they connected people to machines that made them dream about other worlds. But these worlds were real, and the dreamers were seeing through the eyes of someone that lived there. Sounds like a bridge too far, don't it? It did for me too. At least until I met Clementine. The story's pretty long, friend. Let me know if you get tired of the telling. After the world fell, see, Founder Ford carried the whole burden of what happened on his shoulders. Tell the truth, I don't think he ever put that burden down. But let's see, where were we? Ah, yes. Founder Ford carried a heavy burden in those earlier days. Probably still does. But what could he do? At first, nothing. He pressed on with the work of helping others survive. If you ask me, that was the best thing he could have done. And it never should have stopped. Maybe he wouldn't have if Evelyn hadn't... see, Evelyn was his wife, and she was something special. She could, hear the Root, see what they saw. At first, she thought she was going insane. But then she started using it, spying on the Deadwood. And she saw something coming. Something big.
saw a monster, something the ward, the whole city couldn't handle. And only one way out. She communed with the root, I guess you'd call it. Melded her mind to theirs and drove the monster off. But the root swallowed her, body and mind, until there was nothing left of Evelyn Ford. Her husband lost it then. He left the ward for months, sometimes years at a time, wandering the worlds trying to find something, anything that could stop the root. And one day, he just didn't come back. Well, now my story's not through yet. The Fords, they had a daughter, Nadine. She was maybe 17 when her mother disappeared. Too young to run the ward, but when her pa was gone, folks would ask her their questions instead. Then one day, she was just in charge of everything. Nadine had her own daughter, Ellen, who really made us who we are today. Commander Ellen Ford inherited her mother's pragmatism, her grandfather's doggedness, and her grandmother's willingness to make hard choices. So whenever someone showed up, dehydrated, starving, half mad from loss, she took them in, taught them a trade in medicine and supplies, gave them a family. So you were paying attention. I owe a lot to Ellen Ford, and we all do. And I miss her something fierce, let me tell you. She was one of the dreamers, if you can believe it. The only one still alive, as far as I can tell. She says she got sucked out somehow, dragged into her dream world before the root came to Earth. I don't understand it much. I reckon she don't either. But she found herself in a place called Reesum, a world covered in snow and inhabited by giant intelligent rats. Don't know how she survived, but I imagine it has to do with those powers of hers. Hey, that's the story I still haven't gotten out of her. Sure is. But power like that don't come without a cost. I can only imagine what it must take out of her to control a power like that. Oh, about 20-odd years ago, we had almost nothing left. Trapped in Ward 13 with nowhere to go and the root getting worse all around us. Then this stranger wanders in out of the storm, makes friends, picks up some gear, and damned if they don't take the fight to the root. I still don't know if that wanderer was crazy or brave or both, but they did it. They beat the root, and things got better day by day. Once it seemed safe to live outside again, Commander Ford made plans to build this town here. The Wanderer was on a mission from the start. Said something about getting to the tower on the old atoll out there. Sounded crazy the first time I heard it. But turns out, that tower was one of the old wards. The Wanderer's path wasn't easy, though. Our Wanderer had to track down Founder Ford just to find a way in. And that meant following his trail. Well, Ford, it seemed, had gotten himself mixed up in another world's affairs, helping a rebellion out here. And he was imprisoned for it. Now, no one here knew that, but the Root Mother knew. And that's who our Wanderer left to see. The Root Mother's got a story all her own, and I don't know half of it. Before she was the Root Mother, she was Evelyn Ford. That's right, the Founder's wife. Bound herself to the Root, she did, and it changed her. Turned her into something else. But when the Wanderer showed up, she pulled herself out. The Root Mother, or whatever she called herself after that, sent our Wanderer down a trail of sorrow, at the end of which was the Founder himself. The Wanderer freed him, and used his knowledge to get into the tower, and destroy the last dreamer. Or what we thought was the last dreamer anyway. It did weaken the Root for a time, but I guess that weren't the whole story.
So the dreamer was dead. The storm subsided. But the roots, they were still around. Then Founder Ford tells us about the oldest ward, the first one, where the Dreamer Project began. He hoped there might be some clue there as to why the Deadwood was still coming to our world. So our wanderer goes a-hunting. Oh, they found more than even old Ford bargained for. You ain't wrong. Place was full of doors, and I'm not talking about the quiet humankind. One of these doors led to the world of Reesum, where the Wanderer found Clementine. Clementine opened a door what nobody else could have opened. And inside? I hate to admit it, but I don't know what they found inside. All I know is the root stopped coming when the Wanderer and Clementine were through. They'd done it. Saved the whole damn world. Just making sense of things. Stories make us who we are. If we don't share them, don't learn from them, we're just bouncing around in the dark. She was a force, that woman. Founder Ford came back once. Did I mention that? Almost 60 years ago, right after his daughter Ellen's mother passed away. Ellen couldn't have been more than 18 at the time. But she told him the war didn't need him. Didn't have room for some legend who was just as likely to leave as to lead. I reckon Founder Ford saw the wisdom of that, because a while later, he left again and didn't return for a long time. When he finally did, he wasn't leading us no more. He was content to leave the ward in better hands, Ellen's hands. Well, she fell sick some time ago. Most of us have lost folks without any chance to say goodbye. But we got that with Ellen. Why, she even made things right with her grandfather before the end, or so I hear. The two of them together put Bo in charge of the ward. No one was more surprised about that than Bo. But you know what? He's the right man for the job. Ain't no one loves a ward. Loves these people more than the kid who was raised by him. He's gonna do all right. Keep your wits about you.